माने मुख्य समय उपस्थित होइछु अनुग्रहकारी परमेश्वर गत वर्ष आम प्रति विश्वस्त परमेश्वर ही रहिले तांको महान प्रेम रे तांकर ये अनुग्रह रे तांकर हृदय रे से आम को संभाली 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 ए 2026 मसीहार प्रथम दिन को देखिबा पाई तांकर से दयार वर्ष रे बा अनुग्रहर वर्ष रे आमान को पदार्पण करियचंती सेतिपाई से स्वर्गीय पवित्र नाम को मु धन्यवाद दिए। तो संगे संगे मालिका पड़ी ग्रामर प्रत्येक छोटरू बड़ समस्त को बालक द्वय को आउ आसीथिबा प्रत्येक को ख्रीष्ट प्रेम रे मु नूतन वर्षर नमस्कार ज्ञापन करुछि। नमस्कार 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 करुछु मंत्र रिप्लाई देवार अछि। नमस्कार हाँ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तमे समस्ते आजिर प्रसंगर वाक्य शुणी अच्छु मु भावुची आउ थे पढ़ा पड़ो कारण से समस्ते भूली जाइए। आज प्रसंग रहा प्रथम मासर प्रथम दिन। आज प्रसंग कौन प्रथम मासर प्रथम दिन रे कौन कौन होता है बाइबल आज मुझे 5 गोटी सत्यता जनइबा पई जाउछि। पड़ोसा घर लोक किए जदि शोची उठे देवे कौन सी प्रकार वाक्य को मिस करने को नुह। गत 3 दिन प्रसंग रे एते लोक हजि जाइथिले आज से माने पुनर्जीवित हेटा को आसीचंती सेति पई वाक्य समय टिके लंबा हेई पारे किंतु वाक्य को सुनी जीवा पई आपण मानको हृदय को जागृत करू थांतु। पढ़िबा आजिर ध्यान निमंते यात्रा पुस्तक 12:2 वाक्य को पुनर्बार पढ़िबा पई सहाय्य करंतु। एही मास तुम मानकर प्रधान मास एही मास तुम मानकर प्रधान मास ओ वर्षर प्रथम मास हेबो आ वर्षर प्रथम मास हेबो। प्रिय ईश्वर लोक माने इस्राएल लोक माने जेतले मिस्र रे दासत्व बंधन रे थिले बा कारागार रे थिले बा अनेक प्रकार अंधकार रो षडयंत्र रे थिले सेई मिस्र रु जो दिन सदा प्रभु इस्राएल माननकु स्वाधीन कले बा स्वतंत्र कले मिस्र रु बाहर कले सेई वर्ष को से मानकर मुक्तिर वर्ष को आगला परित्राणर वर्ष को आगला बा मुख्य बा प्रधान वर्ष बोली को आगला। मोशांक द्वारा इस्राएल लोक माननकु जो पठित वाक्य में पढ़िलु शुणिलु मोशांक द्वारा इस्राएल लोक माननकु सदा प्रभु कहिथिले एई वर्ष बा एई मास तुम मानकर प्रधान मास हेबो आउ वर्षर प्रथम मास हेबो। आमे अनेक वर्ष धरी अनेक प्रकार शारीरिक अभिलाष रे जागतिक अंधकार रे अनेक प्रकार बंधन रे थिबा समय एक मिश्रीय जीवन यापन करुथिबा समय मिश्र रु प्रभु मानकु बाहर कले अर्थात 2025 मसीहा आमानक पई हेई थाई पारे एक अंधकार समय एक वेदनार समय एक दुखदायक समय एक जंत्रणार समय एक रोगाग्रस्त समय हेई थाई पारे एक ऋणग्रस्त समय किंतु सदा प्रभु आपण को मते प्रेम करुथिबा सकासु आपण को मते स्नेह करुथिबा सकासु आपण को मते तांकर दया प्रेम अनुग्रह रखिथिबा सकासु से प्रकार समस्त बंधन रु बाहर करी 2025 रु 2026 को आनिले। मो प्रिय प्रभु लोक मैंने आम समस्त मिश्र रे बास करूथिलु अर्थात अंधकार जीवन यापन करूथिलु पापमय जीवन यापन करूथिलु सेति पई यात्रा पुस्तक 13:4 वाक्य कहे यात्रा पुस्तक 13:4 वाक्य कहे तुम मानकु जो वर्ष रे मु तुम मानकु उद्धार कली सेही वर्ष को आबीब मास बोली कहा जाए बा निशान बोली कहा जाए बोली बाइबल कहे। हाँ तुम्भे माने आबीब मासर एही दिन रे बाहर हेलो तुम्भे माने आबीब मासर एही दिन रे बाहर हेलो। इस्राएल मानकर कैलेंडर अनुसार आबीब मास से मानकर प्रथम मास अटे किंतु आमे भारतीय हेतिबा सकासु आमानकर कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर बा आमानको जो कैलेंडर व्यवहार करूछु आमाने भारतीय हेतिबा सकासु आमाने जनवरी को प्रथम मास बोली मानुछु। से आबीब मास हो
কিংবা জানুয়ারি মাস হଉ ବର୍ଷର କୌଣସି ଏକ ମାସ ହଉ ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାରି ପାରୁଛ, ମୁକ୍ତି ହେଇପାରୁଛ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇପାରୁଛ, ପାପରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛ, ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରି ଆସୁଛ, ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ସେଇ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବିବ ବା ଜାନୁଆରୀ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ଅଧର୍ମରୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 3:26 ବାକ୍ୟ କହେ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 3:26 ବାକ୍ୟ କହେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଥିପାଇଁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ତାକି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କର କୁକର୍ମରୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ, ଅଧର୍ମରୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ, ମୂର୍ଖତାରୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ସେହି ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ସେହି ଦାସକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଯେପରି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ପାପରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମୁହଁ ଫୁଲାଇ ବସିଛନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ଅନାଉନାହାନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ମିଶୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ମାସ ଅଟେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ହଉ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ହଉ, ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, we have to leave the wickedness, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରିଲେ ଯାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। କୋଉଠୁ ଫେରିଲେ? ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ରହିବା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଠିନତାରେ ରହିବା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୂର୍ଖତାରେ ରହିବା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚତୁରତାରେ ରହିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକରି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶରରୁ ବାହାର କରିବା ମାସ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇ ମାସରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 16ରେ ଏକ ବାକ୍ୟ କହେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 16ର ଏକ ବାକ୍ୟ କହେ, ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଶରରୁ ବାହାର କଲୁ, ଆଉ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର କଲୁ, ଫିରୌନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ବାହାର କଲୁ। ସେଇ ବର୍ଷକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ପାପରେ ବଢୁଥିଲ, ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତାରେ ବଢୁଥିଲ, ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତ ଚୋରରେ ବଢୁଥିଲ, ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ଚତୁରତାରେ ବଢୁଥିଲ, ସେଥିରୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଛି ଏଇ ମାସକୁ, ଏଇ ଦିନକୁ, ଏଇ ସମୟକୁ, ଏଇ ଗୁଣକୁ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାକ୍ୟ କହେ। ଆବିବ ମାସକୁ ମାନ୍ୟ କର, ଆବିବ ମାସକୁ ମାନ୍ୟ କର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କର। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କର। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆବିବ ମାସକୁ ହୃଦୟରେ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି ବା ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷ, ନୂତନ ମାସ, ନୂତନ 1 ତାରିଖ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଆସିଛୁ। ସତ ଯେ ଏ ସାଜସଜ୍ଜା ଠାରୁ ହୃଦୟର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି। যদি ମୋ ହୃଦୟ ଯଦି କଳଙ୍କିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୋ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଅସୁଚିତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି କଳଙ୍କିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ହୃଦୟର ପବିତ୍ରତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ହୃଦୟର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ହୃଦୟର ନମ୍ରତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ହୃଦୟର ନିର୍ମଳତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଗତ ରାତ୍ରରେ ମୁଁ ଧୋଇବା ବିଷୟରେ କହିଲି। ଯେଉଁମାନେ କାଲି ରାତ୍ରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ, ସେମାନଙ୍କର ପାଦୁକା ସେମାନେ ଧୌତ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣା ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଖାଇବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆବିବ ମାସ ଏକ ପରିତ୍ରାଣର ମାସ ଅଟେ, ଏକ ମୁକ୍ତିର ମାସ ଅଟେ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମମାନେ ମିଶରରୁ ବାହାରିଛୁ, ଅଧର୍ମରୁ ବାହାରିଛୁ, ପାପରୁ ବାହାରିଛୁ, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ବାହାରିଛୁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 2025ରୁ 2026କୁ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟରେ କୌଣସି ଅଧର୍ମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅପବିତ୍ରତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ 2026କୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ 2025ର ଅନୁଭବ ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ,
ଯୀଶୁ को जानिबा लोक माने शरीर रे बंचंती नहीं आत्मा रे बंचंती यीशु को जानिबा लोक माने पत्थर हृदय को रखती नहीं मांसमय हृदय को रखती यीशु को जानिबा लोक माने असुचिता रे रुहंती नहीं निर्मल हृदय रे रुहंती सब प्रिय लोक माने आबिब मास वर्षर प्रथम मास बा जनवरी मास वर्षर प्रथम मास आपण को मते प्रभु मिस्र रु बाहर कले फिरण को हस्त रु बाहर कले अंधकार रु बाहर कले पाप रु बाहर कले और अनेक प्रकार षड्यंत्र रु बाहर कले बाइबल कहे जिसाय तार 63 रो 13 वाक्य कहे जिसाय 63 रो 13 रे लेखा अछि आम्बे तुमको मिस्र रु बाहर कलु जे प्रांतर रे गमन करिबा अश्व तुल्य गभीर सागर मध्य रे सेमानकु गमन कराइले ओ सेमाने झुंटिले नहीं से कहे हालेलुया थोड़ा जल्दी जल्दी निकलना नहीं तो अभिषेक तुम्हारे तरफ आ जाएगा हालेलुया सम प्रिय लोक माने इस्राएल परमेश्वर जेतले इस्राएली मानकु मिस्र रु बाहर कले प्रतिज्ञार वाक्य लेखा अछि आम्बे तुम मानकु जेतले मिस्र रु बाहर कलु आम्बे तुमको झुंटिबा पाई मध्य देलु नै लेखा अछि कोन पाई देलु नै झुंटिबा पाई देले नै पाप रे झुंटिबा पाई अधर्म रे झुंटिबा पाई मूर्खता रे झुंटिबा पाई कोनसी प्रकार दोषता कादुओ रे बा कोनसी प्रकार बोझरे झुंटिबा पाई देले नै जोने व्यक्ति झुंटिबा पाई हमको देई नांती बोले हमर प्रतिटी पाद स्टेप रे से दान ध्यान रखिथिले 2000 वर्ष 2025 मसिया जनवरी ठारू डिसेंबर पर्यंत प्रतिटी मुहूर्त रे ऑफिस गला बेले ऑफिस रु फेरिला बेले घर रु बाहर को गला बेले घर भीतर को आसिला बेले स्कूल कॉलेज ट्यूशन गला बेले घर को आसिला बेले प्रभु आमानकर स्टेप को संभाली चंती नइले अनेक लोक बाथरूम जाई पड़ी मरि चंती रास्ता को जाई एक्सीडेंट मरि चंती आमानकर पादर पादुका झुंटिबा पाई से देले नै 63 रो 13 वाक्य कहि जिसाय से आमानकु एते जत्नशील हेले एते मंगलमय हेले एते करुणामय हेले एते स्नेहशील हेले से आपनकु मते पापमय जगत रे झुंटिबा पाई देले नाय अनेक युवक माने झुंटी पड़िले अनेक वरिष्ठ माने झुंटी पड़िले अनेक धन रविवार धनिच्छ माने झुंटी पड़िले अनेक सांसारिक मना लोक माने ए जगत रे झुंटी पड़िले किंतु मु जेपरि दुर्बल आपण जेपरि दुर्बल ए दुर्बल मानकु से बड़ स्वरूप रे ठियाई झुंटीबा पाई देले नै प्रेज लॉर्ड सम प्रिय लोक माने तांको दया को तांको प्रेम को तांको अनुग्रह को केबे भी पासरिबा को नै से आपण को मते झुंटीबा पाई देई नांती अनेक लोक ए वर्ष झुंटी गत वर्ष झुंटी चंती झुंटी फोड़ी चंती के लोन नै झुंटी पड़ी चंती के सुगर हे झुंटी पड़ी चंती के अनेक प्रकार रोग व्याधि समस्या गुप्त पाप रे झुंटी चंती अनेक लोक झुंटी पड़ी चंती किंतु आपण को मते झुंटीबा अवस्था रे पड़ीबा समय रे अधमुका है पड़ीबा समय रे जमी रे पड़ी जिबा समय रे से आपण को मते तांकर अनुग्रह हस्त पकाई से धरी ठिया करिछि सम प्रिय लोक माने आपण को जीवन रे मो जीवन रे काई की एई वर्षर प्रथम मास प्रथम दिन एते जरूरी बा एते इंपोर्टेंट काई की जेतेबेले मिस्र को परम जेतेबेले मिस्र रो इस्राएल को परमेश्वर बाहर कले इस्राएल मानकु सुप सागर से मानको सम्मुख रे आसिला कोन आसिला ध्यान दियंतु हालेलुया हालेलुया समस्त हालेलुया कहबा को पड़िबो प्रभुकर मान नाम धन्यवाद जेतेबेले मिस्र रु परमेश्वर आमानकु बाहर कले बा इस्राएल मानकु बाहर कले समस्त पापर बंधन को छिंडाई आमानकु स्वतंत्र कले सेतेबेले आमे जेतेबेले सुपसागर सम्मुख रे रहलु सुपसागर भयंकर जल रे परिपूर्ण कोनोसी रास्ता नहीं कोनोसी आशा भरोसा नहीं आगु को बढ़िबा पाई कोनोसी उपाय नहीं किंतु परमेश्वर वाक्य कहे मु पानी को दुई खंड करी मोर इस्राएल को चलाई लेखा पानी के दुई खंड हम कि हालेलुया पानी के दुई खंड हम कि नहीं जल्दी कहतु पानी दुई खंड हेबो आज करिवे आपण माने घर को जानतु गोटे गिना रे
पानी पुरांतु फ्रीजर रे रखी दियंतु गोटे 2 घंटा पर फ्रीजर रो काढंतु सेटा कोन हेतिबो आइस एबे आइस को गोटे हातुडे किबा गोटे बाड़ी रे मारी भांगिबो कि ना नाही गीत संहिता 136 रो 13 वाक्य कहे आमे समुद्र रो जल को खंड खंड करि देइछु बोले लेखा अछि कोन करचती तो माने परमेश्वर को दृष्टि रे समुद्र मध्ये बरफ करि परिवार शक्ति काटा अछि आम परमेश्वर गाने समुद्र को जल को बरफ करिवार शक्ति जल्दी जे सुपसागर को विभक्त कले तांकर धन्यवाद ओडिया रे भलो लेखा हैनी हिंदी रे सुनंतु प्रेज लॉर्ड हालेलुया हिंदी रे पढुंची सुनंतु केतना वाक्य होय 2-3टा 4टा लैंग्वेज रे पढिया पड़बो हालेलुया केते कहली 136 रो 13 उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया कौन कर देले खंड काकू करा जाए कठिन पदार्थ को खंड करा जाए उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया समय मोर प्रिय प्रभु लोक मैंने आम मिश्र रु बाहर समय एक सुपसागर आम बाधा सृष्टि करुच्ची आग को बढ़ा आत्मिक बढ़ा कानान को जीवाई पवित्र जीवन काटापी धार्मिक होगापी प्रभु उद्देश्य बढ़ी होगापी गोटे समुद्र बाधा दौची ये बाधा देवा विषय को परमेश्वर बरफ करदेले हालेलुया समस्या को परमेश्वर गुटे मुठारे रखिले आ मशा हाथ में बाड़ी थिला मशा जेतले पानी रे बाड़ी प्रहार कले ता दीवार तुटिला भांगिला खंड खंडला ता प्राचीर सदृश ठिया हला बोली आदि पुस्तक रे लिखा अछि मो प्रिय प्रभु लोक माने परमेश्वर जदि आपण को मुक्ति देइचंती परमेश्वर आपण को उद्धार देइचंती से रास्ता काढिबा प्रभु अटंती से मार्ग उत्पन्न करिबा प्रभु अटंती बस वी हैव टू सरेंडर ऑल आवर्स आत्मा प्राण शरीर को आमे संपूर्ण भाव में यदि समर्पण करिबा द्वितीय विवरण 8 रो 14 वाक्य कहे द्वितीय विवरण 8 रो 14 वाक्य कहे से हमन को मिश्र रु बाहर करे गुडे भयंकर बंदर रु आ भयंकर अंधकार रु हम मान को से स्वतंत्र करी एबे स्वाधीन आडको नेउचंती हां तुम्हर अंतकरण अहंकारी हेबो तुमर अंतकरण अहंकारी हेबो पुनी जे मिश्र देशरु तुमे जेतले मिश्र देशरु दास्य गृहरु तुमको बाहर करी आनिले दास्य गृहरु आमे को गृहरे थिलु दास्य गृहरु बाहर करी आनिबे जे तुम्हर भविष्य मंगल निमंते तुमको नम्र करिबाकू ओ तुम्हर परीक्षा नेबाकू द्वारा जाय सर्प ओ बिच्छा पुनी सॉरी प्रभुंकर महानाम धन्यवाद मो प्रिय लोक माने आमाने दासत्वर गृहरे थिलु बंधनर गृहरे थिलु अंधकार गृहरे थिलु किंतु प्रथम मासर प्रथम दिन बा आबि कुंतु बा जनवरी कुंतु बा परित्राणर दिन कुंतु सेई दिन प्रभु आपनर बंधन छिंडाइले से पापर बंधन नै पारे सेति भाई मु प्रथम दिन रे कहली पाप गुटे कोन भलो सुनी चंदा पाप गुटे दौड़ी कंटा नुह पाप गुटे कौन हितोपदेश 5 रो 22 वाक्य लेखा अछि हाँ 22 रो 5 मध्ये हाँ हितोपदेश 22 रो 5 लेखा पाप गुटे दौड़ी ए दौड़ी अनेक को बांधी रखिछि हाँ जल्दी जल्दी कुटिल लोक मानको पथरे कंटा व फांदा थाए केते केते सेटा 22 5 नहीं 5 रो 22 हाँ 5 रो 22 हाँ हाँ जल्दी दुष्ट लोक निज अपराध दुष्ट लोकर निज अपराध ताकू धरिबो दुष्ट लोकर सुनंतु 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 दुष्ट लोकर निजर अपराध ताकू धरिबो से निज पाप रूप दौड़ी रे बंधा हेबो की रूप दौड़ी रे पाप रूप दौड़ी रे बंधा हबो 2025 मसिया ता विगत मसिया जाकर अनेक लोक माने पाप रूप दौड़ी रे बंधा हेइचंती होइथिले जदि प्रभु जदि वास्तविक रे रात रे छिंडै जदि तो भलो कथा कारण सामसन बलिष्ठ हेले मध्य सामसन अभिषिक्त हेले मध्य कंचा दौड़ी रे बंधा जाइथिला ज्ञानी बोली चालाकी बोली बुद्धिमान बोली बेसी होशियार देखो देखै होंतु नाही को दौड़ी रे बंधा जाइछो बोले जने छेली की गुटे कुकड़ा की गुटे मेंढा को जदी बांधी चंदी बोले तार अंतिम दशा कोन मृत्यु जदि पाप आमन को बांधी रखिछि बोले मारी देबो पाप मारी दिए बोली याकूब 1:15 पढ़िबा दरकार न पाप जने व्यक्ति को मारी दिए दया करिबो नै सो मो प्रिय लोक माने आमे पापर बंधन रे मिश्र रे थिलु किंतु प्रभु से मिश्र रु आमन को बाहर कले सुपसागर मध्य रे रास्ता बाहर कले काई कि प्रभु प्रथम मासर प्रथम दिन दउचंती एबे टिके ध्यान रे सुनंतु 5टा पॉइंट कहबी सरै दिबे 5टा पॉइंट कम से कम 5 घंटा हबो कारण मते केते समय बसे कर सुनाई न गीत जागो मते के समय बसे कर सुनाई न गीत
ହାଲେଲୁୟା। ହଁ। ମୁଁ କେମିତି ବୋଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଲୋକ। Praise the Lord। ହଁ ଶୁଣବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ମତେ କହୁଥିଲେ ଘଣ୍ଟା ବି ସର୍ବ ନାହିଁ ସର୍ବ ନାହିଁ। Praise the Lord। କମ ସେ କମ 3 ଘଣ୍ଟା। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦଉଛନ୍ତି? ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ମାସ ପରେ ମାସ, ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତୁଛି। ବାଇବେଲରେ କହୁଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ସରିବ ନାହିଁ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 11:12 ଶେଷ ଲାଇନରେ ଲେଖା ଅଛି। ଓଡ଼ିଆରେ କୋଉ ଲାଇନରେ ଲେଖା ଅଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 1:12 ଲାଇନରେ 12 ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସରିବ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବର୍ଷ ସରିବ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ମଧ୍ୟ ଓହ ମୃତକଳ୍ପ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଓ ସମୁଦ୍ର ତୀରସ୍ଥ ବାଲୁକା ପରି କୋଉଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ଜାତି। ଏକ ବାର ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଚାଦର ପରି ବସ୍ତ୍ର ପରି ସେଇ ସବୁ ଗୁଡାଇବ ଆଉ ସେଇ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଦା ସମାନ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ବର୍ଷ ସମୂହ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମର ବର୍ଷ ସମୂହ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବର୍ଷ କେବେ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ଆମକୁ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ସମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର କରି ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 29:17 ବାକ୍ୟ କହେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 29:17 ବାକ୍ୟ କହେ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଉଛି। ୟା ଅଶୁଚି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଦ ପିଇ କରି ଡ୍ରାମା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାନ ଗୁଟକା ଖାଇକରି ଦିନକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ, ପବିତ୍ରତାର ସହିତ, ନିର୍ମଳତାର ସହିତ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ହଁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ବାବୁ ଭଲରେ ପଡିବ, ହେ ନହେଲେ ଗାଳି କରିଦେବି। ହଁ ହଁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କଣ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି? ପବିତ୍ର। ନାଚ ଆରମ୍ଭ ହଉନାହିଁ, ମଦ ପିଇବାଟା ଆରମ୍ଭ ହଉନାହିଁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ ହଉନାହିଁ, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଆରମ୍ଭ ହଉନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଖେଇବାଟା ଆରମ୍ଭ ହଉନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପବିତ୍ରତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଯଦି ମିଶିଛି, ତ ଆପଣ ମୁଁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଦିନକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କାରଣ ହେଇପାରେ ଏଇ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁରୀ ଶବ୍ଦର ସହିତ ଦୂତଗଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମେଘମାଳାରେ ଆସିପାରିବେ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ। ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖାଲି ନମସ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରରେ, ହୋଟେଲରେ, ଜୁଆ ଖେଳିବାରେ, ମଦ ପିଇବାରେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାରେ ଦିନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଗଭୀରତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ରତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାକି ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ, ଏ ଭୟର ଭକ୍ତିର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିନକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଶବାରିବା ନମାନିଆ। ସମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ନେହେମିୟାର ପତ୍ରୀ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 9, 10, 11, 12 ଆରାମସେ ପଢନ୍ତୁ, ସବୁ ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଦଉଛି, ଏଇ ଦିନ, ଏଇ ମାସ, ଏଇ ଦିନ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ କଣ କରିବ? ଭଲ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ପଡିଶା ଘର କି, ଗାଁରେ କି, ସମାଜରେ କି କାହାର ଯଦି ଆଜି କିଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବନି ପାରିନି, କୌଣସି ଜିନିଷ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ। ଯଦି ମିଶରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଅସୁଚିତାରେ ତ ମିଶରରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତ, ମଳିନରେ ତ ମିଶରରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତ, ଝଗଡ଼ା କରି ତ ମିଶରରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତ। ଯଦି ମିଶରରୁ ବାହାରିଛ, ତ
ପବିତ୍ରରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛ କରନ୍ତୁ ହଁ ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ହଁ। ଆପଣ ଆପଣ ପଥରେ ଯାଅ ହଁ। ଚିକଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ କର ଚିକଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ କର ଓ ସୁମିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ କର ସୁମିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ କର ଓ ଯାହା ନିମନ୍ତେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ ଯାହା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ପରିବାରରେ କିଛି ବନେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ତିଆରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତାହା ନିକଟକୁ ଅଂଶ ପଠାଅ ତା ନିକଟକୁ କିଛି ଅଂଶ ପଠାନ୍ତୁ ପଠେଇଛ କି କେଜି କେଜି ରାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ କାହାକୁ ମନେ ପଡୁନି କଲରା ରାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପଡୁଛି କେଜି କେଜି ମାଂସ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ କାହାକୁ ମନେ ପଡୁନି କେଜି କେଜି ମାଂସ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ କାହାକୁ ମନେ ପଡୁନି ପାଉ କିଲୋ କଲରା ରାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଠେଇଲ କି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଲ କି ସେ ହୃଦୟ କାହାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହଁ କାରଣ ଆଜି ଦିନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଅଟେ ଆଜି ଦିନ ଟୁଡେ is holy for God ଆଜି ଦିନ ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ମିଶ୍ରରୁ କାଢିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ହେବା ପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ନୂଆ ମାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଲେଖେଇ ଦେଇକରି ଦଶମାଂଶ ଦେଲେ ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର କରିଦେବେ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହଁ ପଢନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୁଃଖିତ ନ ହୁଅ ତୁମେମାନେ ଦୁଃଖିତ ନ ହୁଅ ଯେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଆନନ୍ଦ ତୁମମାନଙ୍କର ବଳ ଅଟେ ହଁ ହଁ ଏହି ରୂପେ ଲେବୀମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁନି କରାଇ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହଁ ନିରବ ହୁଅ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୁଃଖିତ ନ ହୁଅ ତୁମେମାନେ ଦୁଃଖିତ ନ ହୁଅ ଏଉତରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ସବୁ ବୁଝିପାରୁ ହଁ। ସେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ ପାନ କରିବାକୁ ଓ ଅଂଶ ପଠାଇବାକୁ ଓ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆପଣ ଆପଣ ପଥରେ ଗମନ ମୋ କରନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ବାଟଉଛ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗତ ଦିନରେ ବାକ୍ୟ ସହିତ କହିଲି ଯଦି ମୋ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଅଛି ବୋଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଛି ତମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟ ବୋଧେ ସେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଏବେ ସେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଅଛି ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ପଡୋଶୀକୁ ପ୍ରେମ କର କ୍ଷମା କର ନୂତନ ବର୍ଷର ନୂତନ ମାସର ନୂତନ ଦିନରେ କ୍ଷମାର ହୃଦୟ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି ପ୍ରେମର ହୃଦୟ ଏ ସପ୍ତାହଟି ପାଇଁ ନାହିଁ 28 days ରିଚାର୍ଜ କଲା ପରି ନ ହବାର ଅଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଦିନ ପବିତ୍ର ଦିନ ଅଟେ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ମୁଁ ପବିତ୍ର ମୋ ରହିବା ଜାଗା ପବିତ୍ର କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଲୋକକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତା ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଗୀତ ଜିସାୟ 53:15 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଜିସାୟ 53:15 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ମୋର ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ମୋର ନାମ ପବିତ୍ର ମୁଁ ରହୁଛି ପବିତ୍ରତାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନମ୍ର ଲୋକକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି ତା ସହିତ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଲୋକକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିବା ପାଇଁ ହଁ 15 ନାହିଁ sir। 53:15 କୁଆଡେ ଶୁଣୁଛ 53 57:15 ହଁ 57 କାରଣ ଯେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିବାସୀ ହଁ। ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଧର୍ମମୟ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଧର୍ମମୟ ସେହି ଉଚ୍ଚ ଓ ଉନ୍ନତ ପୁରୁଷ ଏହି ସେ କଥା ଉଚ୍ଚ ଓ ଉନ୍ନତ ପୁରୁଷ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁ ମଧ୍ୟ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଜୀବ ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣମନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଜୀବ କରି ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଓ ଶୁଦ୍ଧଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପବିତ୍ରତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ରତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ एव्री पुस्तक 12:14 वाक्य कहे एव्री पुस्तक 12:14 वाक्य कहे आमे पवित्र तुमे जदि पवित्र हेबो नाही मते तुमे दर्शन करि पारिबो नाही यीशु को देखिबा पई हेले यीशु को सहित रहिबा पई हेले एई वर्ष आशीर्वादर वर्ष एई बदलिबा पई हेले आपण को मते पवित्र हेबाकू पड़िबो हां समस्तଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର समस्तଙ୍କ सहित शांति रे रहिबा पई चेष्टा करो ପୁଣି ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ पवित्रता बिनु केही भी प्रभु को दर्शन करि परिबे नाही जदि आपण को एई मासर प्रथम दिन दिया जाईछि पवित्र हेबा पई पवित्र हेले यीशु केबे भी आसंतु केते बेले भी आसंतु आपण यीशु को देखिबे बाइबल लेखा अछि मोर घर पवित्र मोर घरर चतुर्पार्श्व संपूर्ण पवित्र
मोर बाउंड्री वाल मध्य पवित्र बोली प्रभु कहउचंती सुनिले कि परमेश्वर वाक्य कहे मो गृह पवित्र अटे मो गृहर प्रत्येक प्राचीर पवित्र मो गृहर संपूर्ण भाग पवित्र अटे मो गृहर संपूर्ण प्राचीर पवित्र अटे जीजिकल 43 रो 12 वाक्य कहे जीजिकल 43 रो 12 वाक्य कहे मोर प्राचीर संपूर्ण प्राचीर पवित्र अटे माने टिके भाबी देखंतु जो गृह भीतर आमे अछु जो प्राचीर भीतर अछु जदि संपूर्ण भाग जदि पवित्र ताहले आपनको मते पवित्र हेबाको पड़िबो हां गृहर व्यवस्था एही गृहर व्यवस्था एही पर्वत शृंगर उपरिस्थ चतुर्दिगर पर्वत शृंगर चतुर्दिगस्थ समुदाय सीमा महापवित्र हेबो समुदाय सीमा महापवित्र हेबो देखो एहा ही गृहर व्यवस्था एहा ही गृहर व्यवस्था पवित्रता होची गृहर हालेलुया सेति में आरंभ दिन मु आशीर्वाद दिन रु कहूची परिष्कार को परमेश्वर भलो पांती पुरस्कार को नहीं प्रेज लॉर्ड परिष्कार को परमेश्वर भलो पांती पुरस्कार को नहीं सो मो प्रिय लोक माने हम जीवन रे परिष्कार संपूर्ण भाग पवित्र हेले जाई हमें ईश्वर को दर्शन करबा पढ़िबा दरकार नो प्रथम पितर 1:15-16 वाक्य लेखाची तुम चाली चलन मध्ये पवित्र हेबाक पड़िबो तुम कथा भाषा मध्ये पवित्र हेबाक पड़िबो तुमरो देखिबा शैली मध्ये पवित्र हेबाक पड़िबो तुमरो हृदय रो कल्पना मध्ये पवित्र हेबाक पड़िबो कारण एई मासर प्रथम दिन से पवित्रतार कार्य आरंभ करचंती जो वाक्य में पढ़िलु 16 तारीख पर्यंत से काम करिवे को तारीख पर्यंत ए मासर 16 तारीख पर्यंत से काम करिवे बोली मूल वाक्य रे लिखा अछि एबे पछु गले आ तुमे टाइम पळेबो प्रेज लॉर्ड तो प्रथम विषय हैला प्रथम मासर प्रथम दिन पवित्र हेबा पई दिया जाउछ किंतु आम लोक माने असुचि हेबा को भलो पाउछंती मलिन हेबा को भलो पाउछंती मु कहली परा तुमे जेते प्रार्थना करूचो जेते धार्मिक बोलुचो जेते मंडली रो सेवारे गडुचो बोलचो आत्मिक बोली कहउचो कहले हेबा नै तुमरो जीव साक्षी देबार अछि के साक्षी देबार अछि जड़े व्यक्ति रे जदि जीव ठीक नाई तार आत्मिक ठीक नाई आ जदि टिके बड़े करी कहबी जड़े व्यक्ति रे जदि जीव ठीक नाई से स्वर्ग जीव नाई दि जण बाइबल काढंतु प्रेज लॉर्ड जड़े व्यक्ति जीव जदि ठीक नाई तार आत्मिक ठीक नाई एटा जड़े पढंतु याकूब 1:26 रे लेखा अछि जड़े व्यक्ति जीव ठीक नाई बोले तार आत्मिक बेकार आ जड़े पढिबे प्रथम पितर 3:10 रे लेखा अछि तुमरो जीव ठीक नाई बोले तुमको स्वर्ग कैंसिल हां जदि केही आपनको धर्मपरायण बोली मने करे जदि केही आपनको धार्मिक बोली धर्मपरायण बोली आत्मिक बोली मने करे भाबुची आउ आपण जीवा को बसीभूत न जदि करे निज जीव को बेल लगैनी ब्रेक लगैनी बसीभूत करिनी निज हृदय को प्रवंचना करे निज हृदय को धोखा दउची ताहार धर्मपरायणता वृथा तार धार्मिकता कोन बुझले जीव ठीक नाही तो आत्मिक बेकार आउ गोटे जण कोन जेणु हाँ। जे जीवन रे सुख भोग करिबाकू पुणी मंगलर दिन देखिबाकू इच्छा करे जे मंगलर दिन देखिबाकू इच्छा करे जीवन रो सुख देखिबाकू इच्छा करे से मंद वाक्यरु आपण जीवाकू मंद वाक्यरु आपण जीवाकू आ प्रवंचना वाक्यरु आपण अष्टाधर प्रवचन वाक्यरु आपण अष्टाधरकू निवृत्त करू उत्तम दिन देखिबा पई चाहुचंती जीवन को अनुभव करिबा पई चाहुचंती और अनंत जीवन को प्राप्त करिबा पई चाहुचंती तो शरीर भितरे 32 टा सिक्युरिटी मध्ये जो खेलुची ताकू कंट्रोल करंतु प्रथमे प्रेज लॉर्ड हालेलुया जीव ठीक नाही तो आपण ठीक नाही मु भी ठीक नाही प्रेज लॉर्ड जीव हमर ठीक हेबार अछि तो प्रथम मासर प्रथम दिन पवित्र हेबा पई प्रभु देले निर्मल हेबा पई प्रभु दउछंती असुचि हेबा पई नाही झगड़ा हेबा पई नाही पुणा कथा मने पकेबा पई नुओ प्रभुंकर महानाम द्वितीय रे प्रथम मासर प्रथम दिन काहे की प्रभु दउछंती 2 नंबर पॉइंट बाइबल रे कहछि प्रथम मासर प्रथम दिन तुमे माने बाबिलोन को छाड़ीबा हेबो जेरूशलेम को जीवा को हेबो एजरा पुस्तक तार पढंतु 7:9 एजरा 7:9 लेखा अछि तुमे प्रथम मासर प्रथम दिन रे बाबिलोन को त्याग करो जेरूशलेम को यात्रा करो हां कारण से प्रथम मासर प्रथम दिन बाबिल रु यात्रा आरंभ करा एंती पढले सेटा तमे निज पर्सनल पाई पढतो पब्लिक सुनबार अछि हालेलुया कारण से प्रथम मासर प्रथम दिन बाबिल रु यात्रा आरंभ कला बाबिल को परित्याग कला बाबिल को
ଛାଡ଼ିଦେଲା ବାବିଲରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଣି ତାହା ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳମୟ ହସ୍ତର ସହାୟତା ପ୍ରମାଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ତା ସହିତ ଥିବା ସକାଶୁ ସେ ପଞ୍ଚମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପଞ୍ଚମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଜେରୁସାଲେମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାବିଲନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ବାବିଲନରେ ରହିବାକୁ ନୁହଁ। ଏଇ ମାସ, ଏଇ ବର୍ଷ, ଏଇ ଦିନ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବିଲନକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବିଲନ ପାପୀ ମାନେ ରହିବା ଜାଗା, ବାବିଲନ ବେଶ୍ୟା ମାନେ ରହିବା ଜାଗା, ବାବିଲନ ମଦୁଆ ମାନେ ରହିବା ଜାଗା, ବାବିଲନ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର ବାସସ୍ଥଳୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଆଉ 3 ଆରାମସେ ପଢନ୍ତୁ। ମଦୁଆ ମାନେ ରହିବା ଜାଗା ହଉଛି ବାବିଲନ, ପାପୀ ମାନେ ରହିବା ଜାଗା ହଉଛି ବାବିଲନ, ଭୂତ ମାନେ ରହିବା ଜାଗା ହଉଛି ବାବିଲନ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ରହିବା ଜାଗା ହଉଛି ବାବିଲନ। ଏ ପ୍ରକାର ଜାଗାକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ସେ ମହା ଶବ୍ଦ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମହାନଗରୀ ବାବିଲ ପତିତ, ମହାନଗରୀ ବାବିଲ ପତିତ, ଅଧପତିତ ହୋଇଅଛି, ଅଧପତିତ ହୋଇଅଛି, ବିନାଶ ହୋଇଅଛି। ବିନାଶର ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଦିନ ଆଜି। ଅଧପତିତ ହେବା ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଦିନ ଆଜି। ନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କି? ପତିତ କୋଉମାନେ ହେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗର୍ବିତ ମାନେ। ଗର୍ବ କାହାକୁ କହିପାରିବେ ଜାଣିଛ? ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ଯେ ନମ୍ର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କୋଟ ଫଟ ପିନ୍ଧିଛି, ଟିକେ ଠିକ ଠାକ ଲାଗୁଛି, ବଢିଆ ଲୋକ, ସରଳ ଲୋକ, ନମ୍ର ଲୋକ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଯୋଉ ଭାବୁଛ ନାଇଁ କି, ସେ ହିଁ ମାରାତ୍ମକ କଣ୍ଟା ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚରା ଗଲା ତୁମ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛ କି ଯୀଶୁ ବାପା ବୋଲି ପଚରା ଗଲା। ପ୍ରଭୁକୁ ଦିନେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ନମ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ କଲି ବୋଲି କପାଳର ହାତ ମାରି ହଉଛନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:6 ଲେଖା ଅଛି। ପଢିବା ଦରକାର ନୁହଁ, ଏଟା ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମହାଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ପେନ୍ ଖାତା କିଛି ଆଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମହାଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାବିଲନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ସେ ବେଶ୍ୟାର ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର ବାସସ୍ଥଳୀକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। 18:2-3 ପଢନ୍ତୁ। ହାତ ଚାପ ରଖିଥିବାର ଅଛି। ତାହା ଭୂତମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ବାବିଲନ କହିଲେ ଭୂତମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ପୁଣି ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅଶୁଚି ଓ ଘୃଣ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, we have to leave ବାବିଲନ। ବାବିଲନକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ମଦୁଆ ମାନେ ରହନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟର 14 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟରେ ବୋଧେ ଲେଖା ଅଛି। 18:14 ଲେଖା ଅଛି ବାବିଲନରେ ମଦୁଆ ମାନେ ରହନ୍ତି। 8 ବାକ୍ୟରେ 14:8 ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14:8 ଲେଖା ଅଛି ବାବିଲନରେ ମଦୁଆ ମାନେ ରହନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ ଆଉ ଜଣେ ଅର୍ଥାৎ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୂତ ଆସି କହିଲେ, ଯେଉଁ ମହାନଗରୀ ବାବିଲ ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ଆପଣ ବ୍ୟଭିଚାରର କାମରୂପ ମଦିରା ପାନ କରାଇଅଛି, ମଦିରା ପାନ କରାଇଅଛି, ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଫସାଇ ଅଛି, ଅନ୍ୟାୟରେ କର୍ମ କରାଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଜାଗାକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଅନେକଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଛି। 2 ପିତର 2:14 ଲେଖା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଛି। ବାବିଲନକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ବାବିଲନର କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ବାବିଲନ କହିଲେ ବିନାଶ ହେବାର ସ୍ଥାନ। ଜିରିମିୟ 51:6 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ବାବିଲନ ହଠାତ୍ ନଷ୍ଟ ହେବ, ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ବିନଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ନଷ୍ଟ ହେବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କୁକର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ବାବିଲନର ରକ୍ତକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାବିଲନକୁ ଲାତ ମାରି ଜେରୁସାଲେମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନାମରେ ଏହି ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ପତଙ୍ଗ ପରି ଜନତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ପୁଣି ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଂହନାଦ ଉଠେଇବେ। କେତେ ପଢୁଛ? 51:14 ନାଇଁ 6। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ବାବିଲନ ଠାରୁ ପଳାଅ। ବାବିଲନରୁ ଗଲେ ଯାଇ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ। ବାବିଲନରେ ଭୂତ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାବିଲନରେ ମଦୁଆ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଘରେ ବି ମଦ ପିଉଛ, ଘରେ ମଦୁଆ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ଘର ବାବିଲନ।
যদি হৃদয়ের বেবিচার কল্পনা আছে হৃদয় বাবিলন যদি মণ্ডলীরে দুষ্টাত্মা মানে অଛନ୍ତି মণ্ডলী ବି ବାବିଲନ praise the lord সমপ্রিয় লোক মানে we have to lift up babylon come to jerusalem jerusalem ଆଡକୁ ଆସନ୍ତୁ ବାବିଲନ ଏମିତି ଗୋଟେ ନଗର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ 51 ର 7 8 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ପାଗଳ ମାନେ ରହିବା ଜାଗା ହଉଛି ବାବିଲନ କୋଉମାନେ ରହନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ हजार वाक्य तो एमती देई पारिबी किंतु एतिकी कहबा पय चाहूची प्रथम मासर प्रथम दिन मंद अभ्यास दुष्ट संपर्क दुष्ट विचार दुष्ट कल्पना मंद अभ्यास जो बाबिलोन रे रही करूचो परित्याग करंतु प्रथम मासर प्रथम दिन रे जेरूशलेम को जानतु एजरा बाबिलोन को परित्याग कले जेरूशलेम को गले काहे कि हमें जेरूशलेम को जिबार अछि जिरिमियो 3 ର 17 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଜିରିମିयो 3 ର 17 ଲେଖା ଅଛି ଜେରୁସାଲେମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଅଟେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବିଲୋନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ସିଂହାସନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଯେଉଁ ସିଂହାସନର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହାସନ ବୋଲି କହିବେ ସେହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହାସନ ବୋଲି କହିବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବା କାରଣ ଜେରୁସାଲେମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଅଛି ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ କହିଲି ବହୁତ ଅଭାଗା ଲୋକମାନେ ତମେ ମାନେ ସତ କହୁଛି ବହୁତ ଅଭାଗା गोटे भल सेवक को डाकी करी वाक्य शुणा किए आसीना आपण वाक्य शुणा आसीना आपण मैंने बोले आपण हृदय थिले केते नथिले केते यीशु को हृदय को धोखा देवा लोक माने तमे कारण जेरूशलेम वाक्य बाहरिबे जिसाया 2 रो 3 वाक्य कहे जिसाया 2 रो 3 रे लेखा छी जेरूशलेम वाक्य बाहरुची सदा प्रभु को सम्मुख रे वाक्य मिलुची ग्राम को आसी करी वाक्य मिलुची किंतु ग्राम रे छबा लोक माने वाक्य प्रति प्रेम नहीं वाक्य को आदर नहीं वाक्य को सम्मान नहीं तो केमिति हृदय अछि देखंतु अनेक गोष्ठी जाऊ जाऊ कहिबे हां तुमे माने आसो सदाप्रभु को पर्वत को हां जाकुबर परमेश्वर को गृह को जाऊ हमें जाकुबर गृह को जाऊ कहिरे से अपना पथ विषय आंभ मानन को शिक्षा दे प्रभु को पथ विषय शिक्षा देबे आम्ही माने ताहांको मार्ग रे गमन करिबा ओके जेरूशलेम ठारू सदाप्रभुଙ୍କର वाक्य निर्गत हुए बाबिलोन को छाड़ंतु जेरूशलेम को आसंतु ईश्वर को वाक्य आपन को परिवार पय मिलिबो आपन को जीवन पय वाक्य मिलिबो वाक्य बिना जणे व्यक्ति कबे भी परिवर्तन हेबो नाही नेबे वाक्य जदि हृदय रे नाही पाप करूछ तुमे माने प्रार्थना जदि करूना पाप करूछ तुमे माने प्रथम सामुएल 12 रो 13 23 वाक्य पढ़िबा दरकार न प्रथम सामुएल 12 रो 23 लेखा अछि प्रार्थना करिबाडा छाडी देइछ माने पाप करूछ तुमे माने क्रिश्चियन को भी मध्य यीशु भल पांती नाही ख्रीष्ट जदि तांको रक्त रे देखा जाउ नांती बोले ख्रीष्टंको चरित्र जदि देखा जाउनी बोले ख्रीष्टंकर समर्पण जदि देखा जाउनी बोले नाम मात्र के क्रिश्चियन हे करी विपद रे पड़ंतु नाही बाबिलोन को परित्याग करंतु जेरूशलेम को आसंतु जेरूशलेम कहले शक्ति प्राप्त करिबा जगह अटे प्रेरित पुस्तक 1:8 वाक्य कहे जेरूशलेम शक्ति प्राप्त करिबार जगह अटे आपण गत वर्ष रे बाबिलोन रे रही थे दुर्बल हेले अशांति रे थिले पाप रे थिले अन्याय रे थिले भांगी पड़िले छाडंतु आसंतु जेरूशलेम रे पुनर्बार बल प्राप्त करंतु प्रभु को उद्देश्य प्रभु को पाए परिवार को बलवान करतु पिलामान को बलवान करतु अनुग्रह रे बलवान होतु वाक्य रे बलवान होतु बलिष्ठ मानव को से प्रेम करती प्रेज द लॉर्ड गुटे युवक बोले ता शरीर रे रक्त नथिबार बोली बाइबल कहछ गुटे युवक बोले कोन नथिबार छी शरीर रे रक्त नथिबार छी युवक बोले ता शरीर रे तीनटा दिन थिबार छी केतरा जदि तीनटा दिन शरीर रे नाही बोले से पाप रे बंचुची कोटे बंचुची गारंटी
प्रथम जौन 2:14 वाक्य लेखा अछि गुटे युवक पाखरे रक्त न थाई ए तीनोटी विषय थिबार छै पढନ୍ତୁ जल्दी वत्सगण मु तुमମାନଙ୍କ निकटକୁ ଲେଖିଲି ହଁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛ ହେ ପିତୃଗଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି କାରଣ ଯେ ଆଦିରେ ଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଜାଣିଅଛ ହେ ଯୁବକ ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ हे युवक माने ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି हे युवक माने मु तुम पाखକୁ लेखु अछि କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ବଳବାନ तुमे माने किए युवक बोले बळ थिबार अछि युवक बोले कोन थिबार अछि ए बळ काकु बुझाई जानिछथि गीत 28:7 रे लेखा अछि परमेश्वर मोर बळ दाबु बळ कथा कुआउ नै ज्ञान बळ कथा कुआउ नै चाकरी बळ कथा कुआउ नै परमेश्वर बळ हे रहिबार अछि युवक मानकर बळ गीत हे नाच हे जाइछि किंतु परमेश्वर को बळ नै केते मारात्मक युवक माने देखंतु हॉकी बाड़ी देखि चकी बैट देखि चकी ठेंगा जाकर देखि चकी बोलचंदी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया युवक बोले बड़ रहिबा दरकार बड़ परमेश्वर अटंती गीत 28:7 वाक्य लेखा ओके बड़ रहिबा दरकार ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ଅଛି ईश्वर को वाक्य युवक बोले कौन रहिबा दरकार जो माँ बापा पाखे वाक्य नहीं पिला पाखे वाक्य आसो पढ़ू जो माँ बापा प्रार्थना को भल पाऊना चर्च आसवा भल पाऊना भूल राजी कृत प्रथम मास प्रथम दिन नुआ वर्ष आशीर्वाद मिल भाई आछंती स्वार्थ पर जदि आछंती बिल्कुल आशीर्वाद मिलबो नाही जदि भल हृदय आछंती न आसीबा पूर्व से आपन पय आशीर्वाद रखिछ युवक बोले बड़ रहिबा दरकार युवक बोले वाक्य रहिबा दरकार आ गुटे दिनछ ଓ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପାପାତ୍ମାକୁ ଜୟ କରିଅଛ युवक बोले काकु जय करबे लोक पाप को जय करबा लोक किंतु पाप रे पड़ी जाइछंती युवक माने जय पाइछंती कि हारी जाइछंती हारुचंती हारी जाउछंती वाक्य नथिले हारिबो बळ नथिले हारिबो आउ से प्रभुकर अनुग्रह नथिले हारिबो सेति पय युवक माने प्रभु आपण मानकु प्रेम करूचंती नुआ वर्ष नुआ मास नुआ दिन देइचंती तुम बापा तुम माँ आत्मिक हेबार कारण दरकार नहीं आपण आत्मिक हवा पाई समर्पित होंतु बाइबल को भल पांतु वाक्य को भल पांतु यीशु को भल पांतु सांग को बिल्कुल भल पांतु नहीं सांग नथिले आपण सेफ्टी प्रेज द लॉर्ड जार जार सांग नहीं से सेफ अछंती वर्तमान किंतु जे जे सांग करिछि से निजे जानिछि क्या सहित सांग होइछि प्रेज द लॉर्ड बाबिलोन को परित्याग करिवार दिन होछि प्रथम मासर प्रथम दिन बाबिलोन को परित्याग करंतु जेरूशलेम को जांतु जेरूशलेम रे शक्ति प्राप्त करिवे जेरूशलेम रे वाक्य प्राप्त करिवे जेरूशलेम रे प्रभुंकर सिंहासन आपन मिलबो जेरूशलेम कहले आ गुटे अर्थ मु कहबा पय चाहे जेरूशलेम कहले यीशु को दर्शन करिवार जगह होची जेरूशलेम का को दर्शन करिवार जगह होची जेरूशलेम और सेटा को टिके लंबे भी गुटे वाक्य रे सब अछि जेरूशलेम रे भक्त माने रहंती जेरूशलेम रे धार्मिक माने रहंती जेरूशलेम रे प्रार्थना करिवा लोक माने रहंती जेरूशलेम रे पवित्र आत्मा पाइथिबा लोक माने रहंती आ जेरूशलेम रे यीशु को दर्शन करिवा लोक माने थांती बोली आपण माने घरे जाय पढि देबे लूक 2:25-26-27 रे लेखा अछि लूक 2:25-26-27 रे लेखा अछि जेरूशलेम रे रहिबा लोक माने भक्त हेबे जेरूशलेम रे रहिबा लोक माने पवित्र हेबे जेरूशलेम रे रहिबा लोक माने प्रार्थना करथिबे जेरूशलेम रे रहिबा लोक माने आत्मा रे बलवान थिबे जेरूशलेम रे रहिबा लोक माने यीशु को देखिबे सिमोन जणे भक्त धार्मिक मनुष्य जेरूशलेम रे रहउतिला यीशु को मासियों को कृष्ण को सोचक्य रे देखिला बोली लेखा अछि आपण मु बाबिलोन को छाडंतु जेरूशलेम को आसंतु प्रभु को गृह को आसंतु प्रभु को सम्मुख को आसंतु आपण को दिने यीशु दर्शन देबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया किंतु जो माने जेरूशलेम को आसंति नाय ताको परिवार रे ए 2026 मसा आशीर्वाद आनिबो नै फलवती हेबे नै सुखीबा अवस्था देखा जिवो निराश अवस्था देखा जिवो असुचि अवस्था देखा जीव कारण बाइबल लेखा अछि जो माने जेरूशलेम को आसंती नाही आम्बे से मान को वर्षा पकेबा नाही कोन पकेबा नाही जदी वर्षा नले कोन हो फटकड़ा कोंतु सुखी जीव वर्षा नले कोन जीव सुखी गले तार द्वितीय काम कोन फाटी जीव प्रेज लॉर्ड
ଜିକରିୟ 14:17 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜିକରିୟ 14:17 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ବର୍ଷା ଯୋଉମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ବୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ନାହିଁ। ହଁ, ପୁଣି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ହଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ଗିର୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବି ଜଳ ବର୍ଷା ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲେ ପରିବାର ଶୁଖିବ, ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲେ ଜମି ଶୁଖିବ, ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲେ ହୃଦୟର ଆନନ୍ଦ ଶୁଖିଯିବ, ବର୍ଷା ନହେଲେ ଜିରିମିୟ 14:4 ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ବର୍ଷା ନହେଲେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ବୁଲିବାକୁ ହେବ, ଜମି ଫାଟିଯିବ, ଜମି ଫାଟିଯିବ, ବର୍ଷା ନହେଲେ ଜମି ଫାଟିଯିବ। ହଁ, ଦେଶରେ ବୃଷ୍ଟି ନହେବା ସକାଶୁ ଦେଶରେ, ପରିବାରରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଜୀବନରେ, ଚାକିରିରେ, ପଇସାରେ, ଆମ ଜୀବନରେ, ଦେଶରେ ବୃଷ୍ଟି ନହେବା ସକାଶୁ ଭୂମି ଫାଟି ଯିବାରୁ ହାଲେଲୁୟା। କଣ ହେଲା? ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ପରିବାର ଫଟା ପରିବାର ହେଇ ଦେଖା ଯାଉଛି, ଡାଇଭର୍ସ ପରିବାର ହେଇ ଦେଖା ଯାଉଛି, ଅଶାନ୍ତି ପରିବାର ହେଇ ଦେଖା ଯାଉଛି, କାରଣ ବର୍ଷା ନାହିଁ। କାହିଁକି ବର୍ଷା ନାହିଁ? ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସୁନ, ବାବିଲୋନରେ ଏକା ରହୁଛ। ବାବିଲୋନକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ହେବ, ତୃଣ ଦେବ, ସବୁଜ ଆସିବ, ଗ୍ରୀନନେସ୍ ଆସିବ, ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ଖୁସିଆଲି ଆସିବ। 2026 ମସିହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସନ୍ତୁ। କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ବସିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁ କୋଣରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବାବିଲୋନକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦୁଷ୍ଟ ଭୂତମାନେ ରହିବାର ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଭୂତମାନେ ରହିବାର ଜାଗା ବାବିଲୋନ। ମୁଁ ଯଦି ଷ୍ଟଡି ଦେବି ବୋଲେ ଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ 3 ଓଳି କହିବି। ଭୂତ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ଭୂତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି। ଭୂତ ମାନେ କହିଲେ ଶୁଣିବେ, ଭୂତ ପ୍ରଚାର କଲେ ଭଲରେ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କାନ କୁଣ୍ଡିଆ ହେବ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4:1 ପଢିବା ଦରକାର ନୁହଁ। ସମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଭୂତ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଭୂତ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବାବିଲୋନକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବୃଷ୍ଟି ହେବ, ଜଳ ବର୍ଷିବ, ଫାଟିବ ନାହିଁ। ଫାଟିବାର 3 ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ କହିଦେଉଛି। ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶାସ୍ତ୍ର, ଓ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଶିଖେଇଲ ଟିକେ। ଯିଏ ବାଇବେଲ ପଢିଛି, ଯିଏ ପ୍ରେମ କରିଛି, ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ ବି ଶିଖେଇବ। ସେ କାହାକୁ ଶିଖେଇବ? ତାର ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ବି ଶିଖେଇବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଗୀତ 119:99 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମର ଗୁରୁ, ତୁମର ଟିଚର, ତୁମର ପ୍ରାଚୀନକୁ ବି ଶିଖେଇବାର ଶକ୍ତି ରଖିବ ଯଦି ବାଇବେଲ ତୁମେ ଭଲରେ ପଢିବ ବୋଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭୂତ କହିଲେ ବି ନମସ୍କାର, କିଏ କହିଲେ ବି ତାଳି ମାରି ଦଉଛ, ଆମେନ ବୋଲ ଦଉଛ, ହାଲେଲୁୟା ବୋଲ ଦଉଛ, କିଏ କହୁଛି ତ କହ। ବାକ୍ୟର ଅଭାବରେ ମରୁଡ଼ି, ବାକ୍ୟର ଅଭାବରେ ଫାଟିଛି, ବାକ୍ୟର ଅଭାବରେ ଲଜ୍ଜିତ। ପଢନ୍ତୁ 14:4 ଜେରେମିୟା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ହଁ, ଦେଶରେ ବୃଷ୍ଟି ନହେବା ସକାଶୁ, ପରିବାରରେ ବର୍ଷା ନହେବା ସକାଶୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ଷା ନହେବା ସକାଶୁ, ଦେଶରେ ବୃଷ୍ଟି ନହେବା ସକାଶୁ, ଭୂମି ଫାଟି ଯିବାରୁ, ଭୂମି ଫାଟି ଯିବାରୁ କୃଷକମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ କଣ ହେଲେ? ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ, ଋଣ ମାଗି ମାଗି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଆର ଗୋଡ ତାର ଘୋଡ, ଆର ଦାଣ୍ଡ ତାର ଦାଣ୍ଡ ବୁଲିବାକୁ ହେବ। ବର୍ଷା ତୁମ ପରିବାରରେ ହେବାର ଅଛି ବୋଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ, ବାବିଲୋନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ସରେଇବି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ବାବିଲୋନ କହିଲେ ଗର୍ବିତ ମାନେ ରହିବାର ଜାଗା। ନବୁକଦନେସର ଗର୍ବିତ, ବାବିଲୋନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବେଲଶାସ୍ତର ଗର୍ବିତ, ବାବିଲୋନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗର୍ବିତ ମାନେ ପଶୁ ପାଲଟି ଯିବେ, ଘାସ ଖାଇବେ ଲେଖା ଅଛି। ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗର୍ବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ବାବିଲୋନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବା, ବର୍ଷା ପାଇବା,
ତୃଣ ପାଇବା, ଶକ୍ତି ପାଇବା, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା, ସିଂହାସନ ପାଇବା, ସିଂହାସନକୁ ଦେଖି ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ, ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି? ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏବେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲ ହୁଅନ୍ତୁ। 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ? ଦେଖ ଫେବିକଲ ଲାଗି ଯାଇଛି ପାଟି ମାନଙ୍କୁ। ଦେଖ ଦେଖ ପଚାର ଲୋକମାନେ ବିଲକୁଲ ପାଟି ଫୁଟେଇବେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ଆଉ 14 ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ନୂତନ ବର୍ଷ ବା ନୂତନ ମାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି? ନହଙ୍କ ବୟସର 601 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଲ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ କେମିତି ଆସୁଛି ସେଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ। ହଁ, ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ନହଙ୍କ ବୟସର ନହଙ୍କର ବୟସ ଯେତେବେଳେ 600 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, 601 ବର୍ଷ। मुझे भी देखना कभी कभी। हालेलुया। हाँ, ଯେତେବେଳେ ନହଙ୍କୁ 600 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା? ସେ ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ 600 ବର୍ଷରେ। କେତେବେଳେ 600 ବୟସ ଭିତରେ କୋଉଠୁ ଯାଇଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ 601 ବର୍ଷ ହେଲା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 601 ତାକୁ ଜାହାଜ ଭିତରେ ହେଇଛି। ଶୁଣୁଛ, 601 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ। ଏବେ ପଢନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। 601 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ। 601 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ଉପରୁ ଜଳ ଶୁଷ୍କ ହେଲା। ପୃଥିବୀ ଉପରୁ ଜଳ ଶୁଷ୍କ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ନହ ଜାହାଜର ଛାତ ଉଠାଇ ଅନାନ୍ତେ। ନହ ଜାହାଜର ଛାତ ଉଠାଇ ଅନାନ୍ତେ ଭୂମି କି ଶୁଷ୍କ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଭୂମି କଣ ଅଛି? ମାନେ ଏବେ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲେଇବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ନୂଆ ଜୀବନ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ, ନୂଆ ଚାକିରି, ନୂଆ ଏଜୁକେଶନ କରିବାର ସମୟ। ଆଉ ଜାହାଜରେ ରହିବାର ସମୟ ନୁହେଁ ଏଟା। ଘର ଭିତରେ ରହିବାର ସମୟ ନୁହେଁ ଏଟା। ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲେଇବାର ସମୟ। ନୂଆ ଜୀବନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଜୀବନ ଏଟା। ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନୋହ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଏବେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଇଛନ୍ତି। କୋଉଟେ ଚଢି ପଡିଛନ୍ତି, ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ। କୋଉ ଭିତରେ ପଶି ଯାଆନ୍ତୁ, ବାହାର ଆସନ୍ତୁ। ନୂଆ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜନ୍ତୁ। ନୂଆ ପାଠ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଆତ୍ମିକକୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ସେବା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ସେବକ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି। आदि पुस्तक 7 ର 14 ବାକ୍ୟ କହେ, आदि पुस्तक 24 ବାକ୍ୟ କହେ 150 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନହ ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଳ ଶୁଖି ନଥିଲା। ଆପଣ ଅନଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସୁଖ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦମୟ ହେବ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ବଦଳିବି, କେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନ ଠିକଠାକ ହେବ। ଅନଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୁଖିନି ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସମୟ ରଖିଛନ୍ତି, लगभग 370 ଦିନ। ଯଦି ହିସାବ ଭୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ଉପରେ ନହଙ୍କ ପରିବାର ଜାହାଜ ଭିତରେ ଥିଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଅବଶ୍ୟ ହେଇପାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବେଦନାରେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୟଗ୍ରସ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। प्रथम मासर प्रथम दिन नौंक परिवार को नौंक पाई गोटे नुआ जीवन आरंभ करने प्रभु देले। जहाज भितर नौंक परिवार को छाड़ी देले। जहाज बारे आउ किछि भी नथिला, खाली जल थिला। 7:24 वाक्य पढ़ंतु, खाली जल थिला बोली लिखा अछि। हां, एही रूपे पृथ्वी 150 दिन पर्यंत 150 दिन पर्यंत जल रे बुडी रहला। जल रे आपनकर परिवार केते वर्ष हो गला, केते मास हो गला, केते दिन हो गला, समस्या रे पड़िचे का रोग रे पड़िचे का, किंतु प्रभु आपन को पुनर्बार गोटे नुआ मास नुआ दिन देइचंती।
विश्वास करबा लोक माने जोर से गुटे हालेलुया कहंतु आपण एई दिन को आपणार हृदय पई आपणकर परिवार पई आपणकर छुआ मानक पई नियंतु प्रथम मासर प्रथम दिन आपण को प्रभु गोटे नुआ जीवन आरंभ करबा पई प्रभु देबे नहुंक परिवार ए पृथ्वी पृष्ठ रे जहाजरु ओल्हाइले आउ से माने नुआ जीवन आरंभ कले 6:8 आदि पुस्तक रे लेखा अछि 6:8 आदि पुस्तक रे लेखा अछि नहुंक प्रति हमर अनुग्रह दृष्टि रहिला तुम्हें बंच तुम्हें बड़ तुम्हें फलवंत हुओ तुम्हें बहुवंत हुओ तुम्हें आशीर्वाद उन्नति हो तुम्हें धार्मिक तुम्हें पवित्र तुम ठारे मोर अनुग्रह दृष्टि सर्वदा रहिबो हां मात्र नोह सदाप्रभु को दृष्टि रे अनुग्रह प्राप्त हेले मात्र सदाप्रभु को दृष्टि रे नह अनुग्रह प्राप्त हेले मो प्रिय लोक माने आपण अनुग्रह पाइचंती एई मासर प्रथम दिन रे किंतु अनेकों परिवार रे जल सुकिनी पर्यंत नौको पाई सिना प्रभु जल सुकई देले किंतु मु आपण मान को दुईटी वाक्य दे उत्साह करबा पई चाहूची आपणकर जल मारार तिक्त बा नुनिया पानी भलिया तिले मध्य ता मिष्ट करबा प्रभु अटंती आपणक सहित प्रेज लॉर्ड परमेश्वर कहले 150 दिन जल न सुकिले मध्य मारा स्थित स्थान रे जो नुनिया जल थिला से नुनिया जल तुम पई मु मधुर जल रे परिवर्तन करिवि आपण टिके काम आरंभ करंतु से 100% आपण को बढ़ाइबे आपण को जीवन रे जा नुनिया अवस्था देखा जाउची जोटा तिक्त अवस्था देखा जाउची जो भांगीबा अवस्था देखा जाउची जो दुर्बल अवस्था देखा जाउची आरंभ तो करो टिके तो गुटे स्टेप तो उठाओ प्रभु को नाम रे दृढ़ विश्वास रखी तांको लक्ष्य करी तो चलो परमेश्वर केबे भी आपण को हाथ छाड़ीबे नाही एफ्रेम को बाहुरे बहिबा परमेश्वर आपण को मते एई 2026 रे मध्य बही करी नेबे किंतु अमान को तांकर आज्ञा पालन करबा खबो प्रेज लॉर्ड सेति भाई 52:13 वाक्य राति रे कहउथली मु आपणार दासमान को बुद्धि देबी उच्चरे रखिबी कोड रखिबी उच्चरे रखिबी बुद्धि रे चलीबा लोक माने उच्चरे रहबे जल्दी जल्दी आ देखो आंभर दास सुविवेचना पूर्वक व्यवहार करिवे देखो आंभर दास सुविवेचना पूर्वक बुद्धि रो सहित व्यवहार करिवे से उन्नत उच्च पद प्राप्त ओ महामहिम हेबे हालेलुया एई वर्ष आपण महिमा युक्त जीवन काटिबा पई उच्च पदवीर जीवन काटिबा पई आत्मिक रे पवित्रता रे धार्मिकता रे ओ प्रभु को प्रेम रे उच्च रे रहिबा पई चाहुचंती तो जहाज रो ओल्हाई पड़ंतु नुआ जीवन को आरंभ करंतु प्रथम मासर प्रथम दिन आपण मान को गुटे पवित्र हेबा पई प्रभु दउचंती प्रेज लॉर्ड बा गुटे नुआ जीवन आरंभ करबा पई दउचंती सरी जाइछि कि आनंद सरी जाइछि कि खुशी सरी गला कि 2025 रे जौन रचित सुसमाचार 2:7 और 9 वाक्य रे लेखा अछि कन्नार विवाह रे द्राक्षा रस सरी जाइथिला आनंद सरी जाइथिला खुशी सरी जाइथिला केते लोकर बैंक बैलेंस एबे सरी जाइथिबो डिसेंबर रे हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रभु को लोक माने मु आपण मन को गोटे केवल अनुरोध करबा पई जाउची आपणकर शेष निश्वास पर्यंत गोटे जिनस को केवल भल पाइबे ता होची ईश्वर को वाक्य ए गोटे जिनस को आपण भल पाइले कोउटे भी असम्मानित हेबे नै सम्मानित हेबे उदाहरण स्वरूप गोटे कथा कहूची सुनंतु गोटे बड्ड ज्ञानी लोक सूट बूट मस्त टिप टाप रे अछि कोन बुझी पाछो तो मेरा उड़िया समझ आ रहा है क्योंकि कभी कभी मेरा उड़िया में ग्रामेटिकल बहुत गलती होता है प्रेज लॉर्ड समझ आ रहा है ना बहुत साहित्य लोक मान मु पढो नहीं हमर लोक मान कहूची प्रेज लॉर्ड सुनछ बेसी साहित्य खोजु न प्रेज लॉर्ड हालेलुया बहुत टिप टाप थिबो सूट बूट पिंदी थिबो वाक्य को केबे प्रेम करी नथिबो बहुत टिप टाप थिबो बहुत सुंदर भाव में बहुत गेटअप रे थिबो बहुत सुभू टाई फाई भूट भूट टाई फाई सब रेडी करी से बस स्टैंड को जीव बोले ताको के सीट देबे ने बस रे सीट खाली थिले बोलता देबे ने किंतु गोटे अबुझा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति किछि जानि नै गोटे 10टा वाक्य टेस्ट करो गोटे 10टा वाक्य बुझवा वाक्य लेखि करी प्रभु कर वाक्य लेखि करी पॉकेट रे खाली रखि दे
पॉकेट रे खाली रखी करी बस स्टैंड रे ठियाओ आसो आज्ञा चा पियो बोलता देबे काहे कि से वाक्य को प्रेम करूची से सूट बूट को प्रेम करनी वाक्य को प्रेम कर केबे दरिद्र हेबो नै एडा मु जीवंत उदाहरण मु जे मोर विचार मु कहबा पाई चाहे नै प्रेज लॉर्ड वाक्य को प्रेम करो आ काहा को बिल्कुल प्रेम करो नाय बाइबल कहछि पड़सा रे सोइबा लोक को प्रेम करूनो बोली बाइबल कहछि पड़सा रे के सोची तुम जानिछो ताकू भी प्रेम करूनो बोली बाइबल कहछि मारात्मक विषय प्रेज लॉर्ड हालेलुया कोड थिले आज्ञा आपण बोलथिबे नै के प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रथम मासर प्रथम दिन नहंक परिवार जहाज रु ओलाइले गोटे नूतन जीवन आरंभ कले आपण माने मध्य को भितरे पशिच बाहर गोटे नुआ जीवन आरंभ कर एलियो ना कि एलिया परा एलियो ना एलियो ओडिया रे एलियो है एलाइजा हां इंग्लिश में एलाइजा एलियो एते अभिष्ट एते बलिष्ठ एते मिराकल सूर्य को रोकी देछि वर्षा को रोकी देछि माने माने से बाल देवता मानकर पंडित सहित जुक्ति करी फास्ट जीति जीवा लोक के से गुफा भितर पशि जाइछि एबे कोड पशि जाइछि एते अभिषेक एते बळ एते शक्ति एते सब सेवा एते भयंकर काम करबार को तू काई पशुटे भार तू भार तोते काम अछि तोते सेवा अछि तोते चालिबार अछि तू हेब्रोन को जीवा पड़िबो तोते तीनटा राजा को अभिषेक करबा खबो काई की पशिचु बा प्रथम मासर प्रथम दिन पशिथिबा जागारु बाहरंतु सेवा को आरंभ कर प्रभुंकर महानाम धन्यवाद शॉर्ट करूची केतरा पॉइंट हला 4 नंबर विषय प्रथम मासर प्रथम दिन रे फाइटिंग करबार अछि लेखा अछि वाह कोन करबार अछि युद्ध करबार अछि लेखा अछि एटा झाड़ू धरी युद्ध करबा विषय लेखा होनी चुट्टी धरी युद्ध करबा विषय लेखा होनी चर्च रे पार्टी पोजीशन पर युद्ध करबा विषय लेखा हैनी सुनतो तो ए विषय रे मोर शत्रु तुमे अधिकांश लोक होई जीवो प्रेज लॉर्ड किंतु मते बहुत बेसी भल लागबो मनुष्य मोर शत्रु ले मते सबटु बड़ विषय बड़ सुनुचो कि न सुनवा लोक माने जोर से हालेलुया कहबा हालेलुया इधर ओके ठीक है रिलीज है ले ये प्रेज लॉर्ड समझ आ रहा है ना कैसे इंसान को पकड़ा गया हाँ चतुर्थ विषय प्रथम मासर प्रथम दिन रे हमको युद्ध करबा पड़िबो बोली बाइबल कहूची कोन करबा पड़िबो बाइबल कहे युद्ध करबा पड़िबो प्रथम मासर प्रथम दिन रे पढंतु प्रथम वंशावली 20 रो एक वाक्य रे लेखा अछि प्रथम वंशावली 20 रो एक वाक्य रे लेखा अछि प्रथम मासरे बा वर्षर शेष रे अनंतर मोयाब संतान गण ओ अमन संतान गण ओ सेमानक संगे अमन्य केतेक लोक जिहोशाफाटक प्रतिकूल रे युद्ध करबा को आसिले हां हां प्रथम वंशावली ओ सो अनंतर वर्षर परिवर्तन समय रे वर्षर परिवर्तन हेछि कि नाही हेछि तो अनंतर वर्षर परिवर्तन समय रे राजा माने युद्ध को जीवा बेले जयब सैन्य दल नहीं अमन संतान गणर देश उच्छिन्न कला माने मु आपण मन को 4 नंबर विषय कहछि वर्ष परिवर्तन हेबा समय रे वर्ष परिवर्तन हेई नूतन वर्षर नूतन मासरे प्रथम मासर प्रथम दिन रे वर्ष परिवर्तन समय आमाने युद्ध करबा को बाहरिबार अछि को माने बाहरिले राजा माने युद्ध करबा पई बाहरि चलते को माने आत्मिक हिसाब रे आत्मिक भाव रे बाइबल रो प्रमाण रे हमें समस्त राजकीय माने अटू के माने अटू प्रथम पितर 2 रो 9 वाक्य रे लेखा अछि हमें समस्त राजकीय पवित्र जाति रो मनुष्य अटुबा पवित्र समाज गोष्ठी अटू हमें माने राजा अटू राजा ये राजा मान को केते परिस्थिति लड़ीबा कहबो आत्मिक विषय रे लड़ाई अछि आ परिवार विषय रे लड़ाई अछि बाइबल कहे परिवार पय लड़ीबो स्त्री पय लड़ीबो झियो पय लड़ीबो पुओ पय लड़ीबो
ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଲଢିବ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଲଢିବ। ଏ ଯେତିକି କହିଲି ପଦପର୍ବ ଅଛି। ସମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜା ମାନେ। ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ହଁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ମନୋନୀତ ବଂଶ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ମନୋନୀତ ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜା। କିଏ? ଏ ରାଜା ଗୋଟେ ରାଜ ପଦବୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତାକୁ କେତେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲଢିବାକୁ ହେବ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅନେକ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରି ପଥର ମାରୁଛନ୍ତି, ପଥର ମାରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟିଫେନକୁ ମାରିଲା ପରି ମାରୁଛନ୍ତି, ମଶାକୁ ପଥରରେ ମାରିଲା ପରି ମାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଲେ ସେ ପଥର ନେଇ କଣ କରିବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣ ତ ଫାଟିଆ ଉଠେ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକରେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି ମାନେ ସବୁ ନିନ୍ଦାର ପଥର, ଅପମାନର ପଥର, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ପଥର, ଅନେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପଥର, ବେଦନାର ପଥର, ଅପମାନର ପଥର, ପାପୀକୁ ମାରିବା ପଥର, ଏ ସବୁ ପଥରକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଆମେ ଗୋଠାଇ କଣ କରିବାର ଅଛି? କାନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନୁହଁ। କଣ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନୁହଁ? ଯଦି ଆମେ କାନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଆମର ଯାତ୍ରା ପଥ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ, ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା ନାହିଁ। କାନ୍ତ ଆମକୁ ରୋକିଦେବ। ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି ବୋଲେ ନିନ୍ଦା, ଦରିଦ୍ରତା, ଉଲଗ୍ନତା, ଅଭାବ, ଅନାଥ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଥରକୁ ଗୋଠାଇ ବ୍ରିଜ ବନେଇବାର ଅଛି, ପୁଲ ବନେଇବାର ଅଛି। କଣ ବନେଇବାର ଅଛି? ବ୍ରିଜ ବନେଇଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସମପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବା ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ। ଜାନୁଆରୀ ଠିକ ଥାଇପାରେ, ଫେବୃଆରୀ ଠିକ ଥାଇପାରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଠିକ ଥାଇପାରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଠିକ କି ଏକ୍ଜାମ ର ସମୟ ପରା ବୁଝିଲ, ଏକ୍ଜାମ ରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ନା ନାହିଁ? ବୁଝିଲ, ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ନା ନାହିଁ? ହାଲେଲୁୟା। ସବୁ ମାସ ଜାନୁଆରୀ 1 ପରି ନଥିବ କି ସବୁ ମାସରେ ଡିସେମ୍ବର 25 ପରି ମଧ୍ୟ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ କହୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଲଢିବାର ଶିଖେ, ଝିଅ ପାଇଁ ଲଢିବାର ଶିଖେ, ପୁଅ ପାଇଁ ଲଢିବାର ଶିଖେ, ପାଳକ ପାଇଁ ଲଢିବାର ଶିଖେ, ନିଜ ପାଇଁ ଲଢିବାର ଶିଖେ। ନେହେମିଆ 4:14 ଲେଖା ଅଛି, ନେହେମିଆ 4:14 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କର। ତ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ତ ଉଠି ମୁଁ କୁଳୀନ ମନମାନଙ୍କୁ, ଅଦକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆସୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ବିଷୟରେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ସେ ମହାନ ଭୟଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ଶୁଣୁ ଦେବେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ କରୁଛ କି? କରୁଛ? ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କରିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଣ୍ଟୁରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି। ଯାକୁବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତ୍ରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ପରିବାର ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି? ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି? ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି? ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି? ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ ବା ପ୍ରାର୍ଥନାର ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ ଗୃହ ହେଇ ପାଲଟିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ମାସରେ ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ରାଜା ମାନେ, ତ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ରାଜା କଣ କରିବେ? ଝିଅ ପାଇଁ, ପୁଅ ପାଇଁ, ଭାଇ ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ଗୃହ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଣ୍ଟୁକୁ କଳା କରିନାହାନ୍ତି, ଉପାସ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆରେ ହାରିଯିବ, କଷ୍ଟରେ ହାରିଯିବ, ନିନ୍ଦାରେ ହାରିଯିବ, ଟିକେ ଅପମାନରେ ହାରିଯିବ। ଅନେକ
अंधकारर शक्ति आपणक विरोध रे मो विरोध रे असुचि करिबा पई युद्ध करिबा पई आसीबे। नेहेमिया 4:20 वाक्य रे लेखा अछि परमेश्वर आम सहित रही लड़िबे सत किंतु मीका 4:11 पढ़ंतु। मीका 4:11 वाक्य रे लेखा अछि बहुत सारे जाति तुम्हारे विरोध में आकर तुमको अशुद्ध करने के लिए लड़ने के लिए आएंगे। पुणी अनेक गोष्ठी तुम विरुद्ध एकत्रित होती। आपण जनवरी मास को ध्यान रे रखंतु नहीं, अवश्य हेई पारे फेब्रुआरी रे, अवश्य हेई पारे मार्च रे, अवश्य हेई पारे एप्रिल रे इत्यादि मास रे तुम विरुद्ध रे अनेक गोष्ठी ग्रुप करी थाई पारंती। प्रेज द लॉर्ड। से माने कहउचंती से असुचि हो, से नष्ट हो जाओ, से दरिद्र हो जाओ कहउचंती। हां 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 मो प्रिय लोक माने अनेक लोक आपण को परिवार को नष्ट करबा पय प्राण करूथिबे। आपण को प्रार्थना रे लड़ीबा को पड़िबो। बाइबल रे लेखा अछि दଳ बांधी बांधी जो माने प्लान करूचंती। कोन कहली कोन फटका कोंदो पो माने छाडी देंतु, जो माने छाडी देंतु, पो माने कोंदो जदी दଳ बांधी बांधी प्लान करचंती। पो माने कोंदो वचन को पो माने ना जो माने। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल लेखा अछि जो माने दଳ बांधी प्लान करे, दଳ बांधीबा पाखरे दଳ करिथिबा लोक माने ग्रुप बनैथिबा लोक मान कथारे ईश्वरंकर आत्मा नथिबो। कार आत्मा नथिबो? जिहुदा 1:19 वाक्य लेखा अछि ग्रुप बनैथिबा लोक मान कथारे ईश्वरंकर आत्मा नथिबो, ईश्वरक विषय जानि परिबे ना। हां सेमाने दलभेद सृष्टि करंती, सेमाने दलभेद सृष्टि करंती, सेमाने सांसारिक मना, सेमाने शारीरिक सांसारिक अभिलाष मना ओ ईश्वरक आत्मविहीन, ईश्वरक आत्मा सेमाने दल बांधी दैचंती बोले ठंगठारे ईश्वरक आत्मा नथिबो। आउ ए माने कोन करिवे? दल बांधिया लोक कोन करिवे? आपण को उच्च पदवी तल को टाणिबा पाई आपण को विरुद्ध रे लड़िबे बोली गीत संगीता 62:4 वाक्य कहे। गीत संगीता 62:4 वाक्य कहे तुम उच्च पदवी तल को निक्षेप करिबा पाई, तल को टाणी पखाई देबा पाई, तुमको अभाव रे अनाथ रे तल को टाणी देबा पाई से माने दल बांधंती, तुम विरुद्ध रे षडयंत्र मंत्रणा करंती। जल्दी आ से माने केवल ताहार उच्च पदरु ताहाको निपात करिया को से माने केवल तुमरो से माने केवल ताहार उच्च पदवी रो निक्षेप करिबा पाई वा तल को टाणी देबा पाई मंत्रणा करंती। से माने मिथ्या कथारे संतुष्ट, मिच्छ कथारे संतुष्ट हुअंती। से माने मुखरे आशीर्वाद करंती, मुखरे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमेन करंती, मात्र अंतर रे साप दियंती, मात्र अंतर रे मनुष्य अंति रुए। प्रेज द लॉर्ड। तो सेति पई लड़ीबार शिखंतु। वर्षर प्रथम मासर प्रथम दिन रे युद्धर मनोभाव रखंतु। युद्ध कहले आमानकर युद्ध रक्त मांस विरोध रे नुहे, अंधकारर शक्ति आकाश मंडल रे काम करथिबा अंधकारर शक्ति विरोध रे प्रार्थनार सहित अभिषेकर सहित वाक्यर प्रतिज्ञार सहित प्रभुଙ୍କ सम्मुखरे प्रार्थनार सहित लड़ंतु, ताहेले आपण जितिबे। आज अनेक पिला माने नष्ट होबार कारण बापा मां माने ठीक से प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रथम मासर प्रथम दिन रे हम माने युद्ध करिबा पई प्रस्तुत थिबार अछि। युद्ध कहले आत्मिक तौर रे हम माने प्रार्थनार मनोभाव रखिबार अछि। प्रार्थना रे लड़िबा मल्ल युद्ध याकूब कले परमेश्वरଙ୍କ सहित। आमे काई कि लड़िबा पड़िबो? प्रथम तिमोथी 6:12 वाक्य कहे, प्रथम तिमोथी 6:12 वाक्य कहे अनंत जीवन दरकार जदि लड़िबार अनुभूति रहिबार अछि। अनंत जीवन का दरकार कोंतु? अनंत जीवन का दरकार? हालेलुया कोंतु, हालेलुया। जेतकी लोक हालेलुया कहले से माने फास्ट जानतु, बाकी लोक न्याय रे पड़ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हां पढंतु। विश्वासर उत्तम युद्धरे प्राणपण करो, विश्वासर उत्तम युद्धरे प्राणपण करो, अनंत जीवन धरि रखो, अनंत जीवन को धरि रखो। अनंत जीवन को धरिबा पई विश्वास रे लड़ीबा सिखिबार अछि। विश्वास रे ए विश्वास रो शब्द आसले गुटे एग्जांपल मते मने पड़े कहबी तो सुनिबा पई रेडी अछ? कार कार अंटा ठीक अछि कोंतु, कार कार आंटू ठीक अछि कोंतु। आ गुटे दीना पॉइंट सुनि पारबो तो विश्वास रो युद्ध करिबा को पड़िबो अनंत जीवन धरिबा पई। यीशु कहले तुम मान को ठारे सरिष दाना परि विश्वास रहबा दरकार। केमति दाना परि? काई कि यीशु आपा सरिष बोली कहले, बोइताल बोली काई कहनांती, नडिया बोली काई कहनांती?
आलू बोली कहीं कोई नंती बा बाइगण बोली कहीं कोई नंती कोइले तो कोइले सरिष परी बोली कहीं कोई देले जीसु बापा केबे चिंता करिचो के वाक्य को पढ़ी करी सुनी करी मु चिंता करी कहूची देखो बाइबल कहे जीसु ख्रीष्ट कहती तुम मानक ठारे सरिष दाना परी विश्वास रहिबो जदी एई पर्वत को एइटु गुंची जा समुद्र पड़ले पड़िबो किंतु विश्वास केमति रहबा दरकार काई कि जीसु बापा सरिष बोली कहले बोइताल कहलांती मते देखन देबे एबे मते देखबा टाइम धरि नियंतु गुटे स्टोव गैस स्टोव ऑन करू कोन करू मते देखो ऑन करू गैस स्टोव ऑन कला पर कड़े बसेलु कोन बसेलु कड़े बसेलु एबे आमे घंटा तरकारी रांधबा पय जाउछु को तरकारी रांधबा पय जाउछु सब घंटा परिवार काटी देछु परिवार काटी देछु सब काटी देछु ओके आज पर दिन के घंटा तरकारी खाइबे कि प्रेज लॉर्ड तथापि मु कहूची प्रेज लॉर्ड हालेलुया घंटा तरकारी रांधिबा पय सब परिवार पत्र आमे काटी देछु कड़े बसेलु कड़े रे तेल पकेलु एबे तेल कोन होची को कोन होची गरम एबे गरम तेल रे आमे पकेलु सरिष कोन पकेलु सरिष पकेला पर तुमे प्याज पको मरच पको मसला पको टमाटर पको जा पको किछि कहबार नै प्रेज लॉर्ड एबे सुनुचंदी तो देखुचंदी तो सुनबा पड़बो देखो पड़ो दिना रहबा करछि प्रेज लॉर्ड एबे गरम तेल रे सरिष कोन होची फुटुची माने फ्राई होची फ्राई होला पर हमें सब एबे पकईछु रे सब पकईला पर 5 मिनिट परे या 7 मिनिट परे एक घंटा परिवार जो काटिछु सब हमें एबे पकई देलु कोटे कड़े रे बोली कोंतु प्रेज लॉर्ड एबे कड़ेई रे हमें सब घंटा तो मसला लूण सब पकई देई करी सब घंटा घंटी करी 10-15 मिनिट 20 मिनिट धरि नियंतु 20 मिनिट जदि सिम रे रखिचंती बोले 20 मिनिट सब सिजी गला कोन हे गला एबे सिजी गला परे सब खाइबा को बसिलु कि नाही प्रेज लॉर्ड एबे खाइबा को गला बेल को ए माने पचरे जीवा लोक माने ए परिवा माने जो पचरे जाईथिले सब बिळी जाईचंती किंतु गरम तेल रे फास्ट डेइबा लोक एकु एबु गुट्टा का अछि फुटीनी नष्ट होइनी हालेलुया देखुछ कि सरिसर पावर देखुछ कि सेति भाई जीसु कहले तुमे गरम तेल रे भाजी हेले मते तुमर विश्वास नष्ट होबा को नाही दुख रे कष्ट रे निंदा रे ताड़ना रे अभाव रे दरिद्रता रे केडे भयंकर गर्त रे गले मते तुमे सरिस परी गरम तेल रे मते खिलिबा सिकिबार अछि एम्प्टी लाइफ जे काटबो सेंती एग्जांपल तक मिलबो प्रेज लॉर्ड सो गरम तेल सब सिजी जाईची खाइला बेलू सरिष गोटा गोटा लगुची आ जदि भल्लो ध्यान करिवो भूल बुझंतु नाही जदि भल्लो ध्यान करिवो डाइजेशन सिस्टम मते ताकू किछि करि पारुनी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सेति पई सरिष परि विश्वास दरकार अनसेकेबल अनचेंजेबल अनब्रेकेबल परिस्थिति केमिति भी थाओ गरम तेल हे जाई थाओ कड़े गरम थाओ तेल गरम थाओ निया जळु थाओ सदरक मैस अवेद्रक पार्क रे भुल्ला परि भुलिबो कड़े रे सरिष आपनकर विश्वास मजबूत रहइबो बोले ए 2026 कोन काहा को तुमे डरबो नै लड़ीबार शिखिच परा लड़ीबार शिख प्रथम मासर प्रथम दिन तुम कौन कर युद्ध कर प्रार्थना रे जोधा हुंतु कोट जाई मुंड मारी 10,000 लुड़ा नाय प्रार्थना रे दरिद्र होई करिवो कि प्रार्थना रे करतु अभाव होबो नै सेति भाई बाइबल कहे जो माने विश्वास रे दुर्बल से माने घास खाइबे किंतु जो माने विश्वास रे बलवान हाड़ मांस खाइबे 14:1 रोमियो विश्वास रे जे दुर्बल ताकू ग्रहण करो डिस्कशन करिबा पई नुओ हां पढନ୍ତୁ आपणको हां समस्त पदार्थ भोजन करिबा निमंते हां जणी लोकर विश्वास सब खाइबार जनकर विश्वास अछि सुनो मोटर आवाज सुनंतु नाही जणे आ थरे
কিন্তু যে বিশ্বাসরে দুর্বল ସେ କେବଳ ଶାଗ ଭୋଜନ କରେ সে কেবল শাগ খাইব শাগ। ଯେ ଭୋଜନ କରେ হ্যাঁ বাস বাস। যদি বিশ্বাসরে দুর্বল হলে কোন খাইব? মানে যিশু প্রেমকারী, যিশু দয়ালু, যিশু ক্ষমা করবা লোক, যিশু আর গোটে বর্ষ দেবে, এটা শুনি হালেলুয়া কইবে সিনা। যিশু ন্যায় করবে, ঠিকঠাক রহবা পড়ব, যিশু পবিত্র, যিশু বিচারকর্তা আগমন, এটা শুনবা ডর লাগুଥିବ। বিশ্বাসের দুর্বল লোক সেମିତି একা বুঝল। কিন্তু বিশ্বাসের দুর্বল ଥିଲେ কড়েইরে মধ্যে নাচুଥିବ সে। শুনুছ কি? কোন শুনুছ? মোটর আওয়াজ। সমপ্রিয় লোক মানে প্রথম মাসর প্রথম দিনরে বা বর্ষর পরিবর্তন সমୟରେ আমানଙ୍କୁ যুদ্ধ କରିବାକୁ ହେବ। প্রভুଙ୍କର মহানাম ধন্যবাদ। কেতরা বিষয় ହେଲା ଆଉ শুনব তো? ହଉ। প্রভুଙ୍କର মহানাম ধন্যবাদ। 5 নম্বর বিষয়, প্রথম মাসর প্রথম দিনরে ଆମେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛି। କ'ଣ କହିଲି କୁହନ୍ତୁ? ପଡ଼ଶା ଲୋକକୁ ଧରି ହାତ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ମିଶାଇ କରି କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଜିଠୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଲ୍ଦି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା ଆଶୀର୍ବାଦ ବାଇବେଲ କହୁଛି। ହଁ, ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ବର୍ଷ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛି। ଗୀତ যাত্রা পুস্তক 40:2 বাক্য পড়ন্তু। যাত্রা পুস্তক 40:2 বাক্য লেখা আছে, প্রথম মাসর প্রথম দিনরে সে সদাপ্রভুଙ୍କ নিমন্তে গৃহ নির্মাণ কলে বলে লেখা আছে। ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ প্রথম মাসর প্রথম দিনরে ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଆବାସ ସ୍ଥାପନ କରିବ। সমাগম তম্বুর আবাস মানে এই বর্ষর প্রথম মাসর প্রথম দিনরে খালি চুপচাপ বসন্ত নাই, কিছু তো নির্মাণ। এটারে গোটে মুখ্য বিষয়ের নাম কুହାଯାଇଛି সমাগম তম্বু নির্মাণ করন্তু। সমাগম তম্বু কইলে প্রভুঙ্কর শ্রীমুখକୁ বুঝাଏ বা প্রভুঙ্কর উপস্থিতিକୁ বুঝাଏ, প্রভুঙ্কর পবিত্র শ্রীমুখ বা উপস্থিতিକୁ বুঝাଏ বা তাঙ্কর প্রাঙ্গণକୁ বুঝাଏ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋସାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ବା କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ତମେ ୟାର ଦେଖିବାର ଅଛି ବାବୁ। ତୁମେ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଆବାସ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଛି। ମୋସା ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ 17 ଦିନ ଭିତରେ ବା 17 নম্বর বাক্যরে লেখা ଅଛି ସେ ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲେ। 17 ବାକ୍ୟ। ଅନନ୍ତର ମୋସାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଅନନ୍ତର ମୋସାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ମୋସା କଲେ। ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆବାସ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବେକାରରେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିସିସନର ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଟେ। ডিসিশন নিয়ন্তু। প্রথম মাসর প্রথম দিনরে আমানে গোটে আভাস নির্মাণ করিবার ଅଛି, গোটে গৃহ নির্মাণ করিবার ଅଛି। প্রথম করন্থীয় 3:16 বাক্য কয়ে আম্ভে মানে ঈশ্বরଙ୍କ গৃহঠু বা ঈশ্বরଙ୍କ মন্দিরঠু। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବାସ କରୁଥିବା ସକାଶୁ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହୋଇ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଅଛି। ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ୟ ବିଜାତିକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାରୀକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ୟ ମଦୁଆକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ଜାଗା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ। দ্বিতীয় করন্থী 2:16 বাক্য কয়ে, দ্বিতীয় করন্থী 2:16 বাক্য কয়ে, যদি তুমি ঠিকঠাক মন্দির নির্মাণ করিব, মু তুম মন্দিরে বাস করিবি, তুম ঘরে বাস করিবি, তুম জীবনে বাস করিবি। প্রথম মাসর প্রথম দিনরে তুমি যদি গোটে গৃহ নির্মাণ করিব, আত্মিক গৃহ নির্মাণ করিব, পবিত্র গৃহ নির্মাণ করিব, প্রার্থনা গৃহ নির্মাণ করিব, আর তুমি শ্রীমুখକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା। ଏକ ପକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ପ୍ରତିମା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର କି ସମ୍ବନ୍ଧ? ପ୍ରତିମା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର କି ସମ୍ପର୍କ? କାରଣ
आम्भेମାନେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଟୁ। आम्बे माने जीवित परमेश्वर मंदिर टू एटा केबे युवक भाई भौणी माने बापा माँ माने मालिका पड़ी समस्त विश्वासी माने शुणुथिबा प्रत्येक व्यक्ति पासरिबाकु नुह आपण जड़े ईश्वर को मंदिर अटंती ए मंदिर को गलत रीति से इस्तेमाल नहीं करना। ଯେପରି ଈଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି हाँ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା आम्बे सेमानक मध्यरे वास करिबा ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା सेमानक सहित चलाबुला करिबा ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହେବା आम्बे सेमानकर ईश्वर हेबा ଆଉ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବେ। सेमाने आंबर लोकबे जदि प्रथम मासर प्रथम दिन रे परमेश्वर को उद्देश्य रे गुटे मंदिर निर्माण करिवे गुटे शरीर निर्माण करिवे परमेश्वर आपण को सहित गमनागमन करिवे आपण आउ आपण को परमेश्वर आपण को निज लोक परि रहिबे आपण को गृह रे रहिबे आपण को जीवन रे रहिबे। प्रथम मासर प्रथम दिन रे निर्माण कार्य हेई थाए दाऊदंकर घर भांगी जाइथिला बोली बाइबल कहे दाऊदंकर जीवन भांगी पड़ीथिला ता जीवन रो दुईटी मारात्मक पाप सकाशु दांत देखांतु नहीं सीरियसली सुनंतु प्रेज द लॉर्ड। समप्रिय लोक माने प्रेरित पुस्तक 15:16 वाक्य कहे प्रेरित पुस्तक 15:16 वाक्य कहे दाऊदंकर कुटीर जो प्राचीर भांगिबा अवस्था अछि ता हमें पुनर्बार निर्माण करिबा। प्रथम मासर प्रथम दिन रे आपण कोन कोन भांगी देइचंती ता निर्माण करिबा पय प्रभु देइचंती। हां एथि उत्तरे ଆମ୍ଭେ ବାହୁଡ଼ି ଆସି हां ଦାଉଦର ପତିତ ଆବାସ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବା दाऊदर पतित आवास पुनर्निर्माण करवा आपण को जीवन रे कौन भांगी जाइछि व्यापार भांगी जाइछि कि आत्मिक भांगी जाइछि कि परिवार भांगी जाइछि कि कौन भांगीछि ପୁଣି ता पुनर्निर्माण करवा बोली प्रभु कहउचंती। प्रथम मासर प्रथम दिन रे प्रभु निर्माण करवा पय चाहउचंती आपण निर्माण आरंभ कार्य करंतु प्रभु आपण को गृह रे वास करिवे ପୁଣି ତାହାର ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନ ସବୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରି ता जीवन रे जा किछि ध्वंस हे जाइतिला जा किछि समाप्त हे जाइतिला ता पुनर्बार में निर्माण करिबा बोली बाइबल कहउछि। निर्माण करंतु ତାହା ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ଯେପରି ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ ଓ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଜାତି ଆମ୍ଭ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। मो प्रिय लोक ने बस आमे निर्माण करिबा पय प्रभु प्रथम मासर प्रथम दिन देइचंती। चारटा पद पर्व कहि दिबी कोन कोन निर्माण करिबार अछि। नंबर 1 प्रथम पीतर 2:5 वाक्य लेखा अछि आत्मिक घर निर्माण करिबार अछि। प्रथम पीतर 2:5 वाक्य लेखा अछि आत्मिक गृह निर्माण करिबार अछि। ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି नहीं बस लूक 19:9 वाक्य लेखा अछि परित्राण गृह को निर्माण करिबार अछि। को गृह को आम घर को आसीबा लोक माने परित्राण देखिबा पड़िबो। जक्यों को घर को आसिले जीसु एई गृह रे आज परित्राण आसिला बोली कहिले। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। आपण एई वर्ष प्रथम मासर प्रथम दिन रे ए प्रकार एक गृह निर्माण करंतु आपण को घर को आसीबा लोक माने परित्राण को अनुभव करंतु। प्रेज लॉर्ड। गोटे घर को गली मु 50टा कुर्सी अछि केतरा केतरा अछि 50टा कुर्सी अछि किंतु से घरे थिबा लोक मानकर पार्टी रे मुखरे गोटे शब्द नाही आज्ञा बसंतु। प्रेज लॉर्ड आज्ञा आसंतु बसंतु तो 50टा कुर्सी रो किछि अर्थ अछि कि प्रेज लॉर्ड सेंतिया के केते लोक माने अछंती 19 प्रेज लॉर्ड एटा प्रथम मासर प्रथम दिन हे गला तुमे बचि गलो। प्रेज लॉर्ड आ अलगा को दिन हेले हृदय माटी पसी करी रास्ता काट देथिले। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। मारात्मक प्रचारक प्रेज लॉर्ड हालेलुया प्रेज लॉर्ड आउ केबे डाकंत नाही। प्रेज लॉर्ड प्रभुकर मान तो लूक 19:9 लेखा अछि परित्राण घर जणे बेसियार घर परित्राण घर पालिटी जाइछ बोली बाइबल कहउछ। एते सुंदर वाक्य कार घर आमे केते भी मूर्ख होई परिबा किंतु आम घर परित्राण घर हेबार अछि। पाउल 2 वर्ष भड़ा घरे थिले जे भी से घर को आसुथिले वाक्य सुनै पटौथिले। प्रेज लॉर्ड किंतु के जन को घर जे कूटनीति लागिबा घर हे जाइछ कि घर हे जाइछ बाइबल लेखा छी जा घरे कूटनीति चलीची ता घरे खतकथा जमा हो लेखा ता घरे कोन जमा हो सब बाइबल बाइबल बाहर गोटे छिंक भी नहीं। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। दानिएल 3:29 रे लेखा छी जदि तुमे अन्य रो चर्चा निज घरे करिवो ताको घर रो सब समस्या थे माने उद्धार पाई जिवे ताको घर रो सब समस्या तुमर घरे आसी जमा हो। प्रेज लॉर्ड
हालेलुया तमे समस्ते मना करिन करें गुटे थर मना कर देला बंद कर दियो बोली हालेलुया हालेलुया बसिवा अवस्था रे गुटे गीत गांतो वाक्य सरीनी हां हां जल्दी जल्दी बजे वाले को बजान गुटे गीत गांतो समझ ताली मारी हां गांतो हालेलुया हालेलुया प्रथम मासर प्रथम दिन रे किछि निर्माण करबा हेबो प्रार्थना रे गृह निर्माण करबा हेबो प्रभुଙ୍କର सम्मुख निर्माण करबा हेबो हम गृह परित्राण गृह करी निर्माण करबा हेबो प्रथम पितर मु कहली आत्मिक गृह करी निर्माण करबा हेबो तृतीय रे लूक 10:5 रे लिखा अछि आंबर गृह शांति रो गृह करी निर्माण करबा हेबो कार गृह बोली गृह रे शांति थिबार अछि ए वर्ष रे अशांति नुह प्रेज द लॉर्ड आमे प्रथम मासर प्रथम दिन रे आम गृह रे शांति देखिबा दरकार आ एई शांति वर्षर शेष पर्यंत रहिबा दरकार जिसाय 56:7 वाक्य रे लिखा अछि आंबर गृह प्रार्थना रो गृह हेबा दरकार मासर प्रथम दिन रे आंबर गृह प्रार्थना रो गृह हेबा दरकार आंबर गृह शांति रो गृह हेबा दरकार आंबर गृह आत्मिक गृह हेबा दरकार आंबर गृह कोन कहली हैं परित्राण रो गृह हेबा दरकार प्रेज द लॉर्ड जदि आ गुटे कथा कहबी आंबर गृह वाक्य सुनैबार घर हेबा दरकार प्रेरित पुस्तक 28 रो लास्ट 2 नंबर वाक्य रे लिखा अछि प्रेरित पुस्तक 28 रो शेष 2 वाक्य रे लिखा अछि पाउल संपूर्ण 2 वर्ष भड़ा घरे थिबा समय हां से संपूर्ण 2 वर्ष पर्यंत आपण भड़ा घरे रहिले से संपूर्ण 2 वर्ष भड़ा घरे रहिले पुणी जेते लोक तांको निकट को आसुथिले जेते लोक तांको निकट को आसुथिले समस्त को से ग्रहण करी पूर्ण साहस रे वो निर्विघ्न रे ईश्वर को राज्य कथा प्रचार करू हालेलुया आम घर ईश्वर को वाक्य सुनैबा घर बार अछि बहुत घर अछि सोलोमन ईश्वर को मंदिर को निर्माण कले मोसा वेदी निर्माण कले जाकुब वेदी निर्माण कले इसाक वेदी निर्माण कले प्रभु को उद्देश्य रे वर्षर प्रथम मासर प्रथम दिन रे आपण माने मध्य किछि आत्मिक विषय को निर्माण करन मो प्रिय लोक माने ए संपूर्ण वाक्य रे हमें समस्त को ए वर्ष पाई हम प्रत्येक को प्रभु आशीर्वाद करंतु प्रेज लॉर्ड प्रभु को मुहूर्त पवित्र नाम धन्य हो प्रभु दासन को ठारू आमरे प्रचुर भावरे ईश्वर को जीवंत वाक्य श्रवण करि पाकु पारिचु श्रोता मात्र होई कर्मकारी हो पाई हम